连
阿弥陀佛，阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。Selamat 再次 malam 欢迎 kepada 大家 para 来到 peserta 真佛密法 kelas 的 Dharma 课 hari 堂。ini. 今天是2025年10月二 Segenap 十四日，星 acarya, 期五。我们 上师、即将迎来教授师、本课堂的最 法师、后一堂 讲师、课，第助教, 5章 dan 防佛 para 法 peserta 与解脱 lainnya. 法 Selamat malam 的第 semuanya. 3节，Hari 变 ini 联 merupakan 结魔。kelas Dharma 我 yang 是你们 terakhir 今天的主持 untuk di 人，来自 semester 马来西 tahun 亚 ini, 本觉雷藏寺 di 的 mana 莲 kita 花 akan 女 membahas 王讲 tentang 师。Sadana 感 Tantra 恩 Chan 大家 Pocong 一 tahap 路的 kedua, 陪 bab 伴，lima, 也很 Sadana 荣幸 Perlindungan 能 dan Sadana 在最后 Karman, 一堂课与大 yang 家 kita 相 akan 聚。 memasuki bagian 为这 ketiga, 段充 yaitu 实 cara 而 membedakan 殊胜 mara 的学 sesat. 习里程，画下 Terima 圆 kasih 满的 kepada 句点。Anda semua, para 我今 siswa, 天特 para 别 peserta 走 yang 上 telah 线，bersedia 因为呢，eh, 这样子等下有更多 senantiasa 的时 hadir 间 sepanjang 和 tahun 大家 ini 互动，untuk mengikuti 所以 kelas 大 Dharma 家 ini. Terima kasih 除了 atas 先打 dukungan 开 dan 你们 partisipasi 的那 dari 个 para 摄像头，peserta. 不然我等下看不到和你们打招呼。接下来先和大家Hari ini merupakan 讲 kelas 解 terakhir 一下 di mana 真佛密 eh, 法二作业与考试的资讯。kita tahu 我们 bahwa 等 PPT 上 hari ini 来。好的，考试 kita 条 bersama 件第一个呢，telah 就是6天 mengikuti kelas 的 Dharma di setiap 新的 Jumat 作业，dan 每一 saya 天 sengaja 都要 hari ini untuk 500个字以上。mengikuti 第二个 kelas 呢，ini 就是 dengan 一份期末作业，memasuki jam 就 yang lebih 是 awal. Dan 5分钟 kita 的 lihat 字 di 典。PPT 在这里给大家一个小小的提醒：期 ada 末试 tugas 题 dan 千万不要 PR 太 ya, 长或太短，掌握刚刚好的时 di 间 mana PR 最重 itu 要 akan 哦。menulis 这是打分的秘 diminta 诀哦，不要告诉 maaf 别人听啊， untuk ini ya 我 untuk 们知 soal 道就 ujian ya 好。kisi-kisi soal ujian 那 itu 么缴 syaratnya 交 adalah 截止日 harus 日期呢 menulis 是 6 2025 artikel 年11 eh, 月22日，tentang pesan 我 dan 们是以 kesan 台湾时间来 dan 说 setiap 的。考试日期呢是11月 artikel harus 28 ditulis 日 sebanyak 500 晚上 huruf 8 di atas 点，500 huruf ya 结业典礼呢是 dan 11 harus 月 mengumpulkan 12日 satu 晚上8点，video 是不是很好记 berupa 5 得呢？menit. 12、Nah, 12，dan kita tahu 大 bahwa 家都 PR 明白了吗？dikumpulkan di 如 tanggal 果明 22 白的，November 请打 dan di 上 ujian 111，waktu 这 ujian 里 adalah 我 tanggal 说的大家 28 都 November 明白。jam 来，8 malam 111刷上来 WITA ya 吧。ataupun jam 7 malam WIB. 好 Dan pada 的，saat 谢 tanggal 谢大 12 家。Desember jam 7 malam WIB 一 kita 二 akan 三，是 mengadakan 4个人 upacara 吗？penutupan. 其他的人还没有上线哦，没有关系，继续 Baik, kita 上 masih 课吗？akan 6 menit lagi kita akan memasuki kelas pada hari 接 ini. 下来，美娥想和大家分享师尊的金句，《莲生法王卢胜彦文集》第155册，月光流溢其中一章，正教的意思。师尊个人认为，要真正分辨正邪，分辨佛魔，果然是颇不容易的一件事。佛陀告诉我们，要分辨正邪佛魔，要依法印来印证。凡是离 Di 开 sini 因果 ada 的，kutipan 离开事 eh, 理的，离 petuah 开 mulia dari 四 Maha 义 Guru 法 ya, 的，mengatakan 离 bahwa 开三 Maha Guru 法印 sendiri 的，sangat berharap 就 bahwa 不 setiap 是佛 sadaka 法了。itu 这一 harus 点 bisa 最能够破解 membedakan 妙望 Buddha 偏差。sejati dan 佛 Mara. 陀 Ya 又 harus bisa 说，membedakan 把心 yang 打 mana 从 Buddha 心境 sejati dan 不 yang 忘 mana 不 Mara. 离，才是正 Kita 道。harus bisa 离开 membuktikan 这个的，dengan 就是 berbagai 邪 jenis 禅 cara, itu 定。seperti 4 学 kebenaran 佛的 mulia, 人要认知佛陀 dengan 所教 Dharma, 示的，dengan 能 hukum 令 sebab 众 akibat. 生解脱 Dan 烦 kita 恼，harus tahu 正入涅 apa yang 槃。dimaksud dengan 佛陀 sejati, 教示的，apa itu asli 能 atau 令 sesungguhnya, dan 众 apa 生 itu 得清 palsu. 凉，热恼 Dan 消除，apa itu 心 Buddha 地 dan 快 apa 乐， itu 湮 Mara. 灭生 Kita 死。harus bisa 佛陀所教 membedakannya 示 dan 的 bisa 是 membuktikannya. 真正的觉悟，走在大正道之上。
师尊个人期望每一位行者要真正能分辨正邪佛魔，要依因果、事理、事谛、法印来印证什么是真，什么是假，什么是佛，什么是魔，一眼可以看出。Dengan kita 感恩 memiliki 师尊的 kebijaksanaan 宝贵开 dan 示。dharma dari Maha 今 Guru, 晚 maka 8点 kita 整，dengan 我们 eh, 最尊 s- 贵的莲 dengan 音 melihat 上师 saja kita 将 juga 为 sudah 大 bisa 家讲授这一 membedakan 节 apa itu 辨 Buddha, 别 apa itu 邪 Mara. 魔。课 Dan 程 pada 结束后，kesempatan 依 di 然 kelas 是 Dharma yang 有 terakhir 授 ini 予 kita 解惑的环节，mengundang 由我们曾 Acarya 经 Shilin 帅 Ing 气、佛 untuk 学渊博的莲音上师 mem- 为大家慈悲 memberikan 开 kita 示，materi 请进 pada hari 人 ini 提问 yaitu 内容要与 bagaimana 今天的 cara 课程 membedakan 相关。Mara. 我们就把焦点放在今晚的主题上，好好请益上师。Nanti kita boleh, 我们 seperti 这 biasa, 第 kita 七门 akan 课《真 memberikan 佛 waktu 密法 sesi tanya 二》jawab di mana 是采 kita 用 berharap 三 para 种互 peserta 动方 bisa 式进行。meng- 课后，大 menanyakan 家可以 pertanyaan 真佛 yang 中全球 sesuai 法 dengan 轮 tema pada 佛 hari 学 ini. 与同修 Dan YouTube seperti 频道 biasanya, 回顾所有的课 kelas 程 Dharma 内 pada hari 容，ini 也 memiliki 方 tiga 便大家 bahasa, 考 yaitu 试的时候，Mandarin, 就 Indonesia, 是 dan 做 Inggris. 作业的时候可以回顾。然后也感谢今天每一位出席的同门。若大家方便的话，就好像我刚才说的， Terima 欢 kasih 迎大家 kepada 打 para 开 peserta 镜 yang 头， hadir pada hari 并 ini. 在 Zoom Seperti yang saya 名 katakan 称 tadi, 标注您 semoga 的 Anda 名 semua 字与 berkenan 国 apabila 家。课 di 程结 kondisi 束后，我 memungkinkan 们将一同留 diharapkan untuk 下 membuka 最 video 珍贵的《真佛密法二》最后一张大合照，好不好？好，接下来来和大家打招呼。哎，首先看到的是一才讲师，一才讲师是我们网络大学的大师兄，一才讲师好。还有我们的老钟师兄、少明师姐、秀吉师姐、乌妹师姐、做人讲师金仙师姐、玉英师姐、莲维法师、阿弥陀佛法师好，方广堂，Hello，还有我们泰国的莲仪法师、万亮师兄、雅文师兄，方广堂的莲花玫瑰师姐、论气气师姐，还有我们的莲音上师，上师阿弥陀佛。还有我们的翻译员连安法师，法师好，还有我们的美丽讲师，美丽讲师好，还有一珍师姐，还有我们现在远在印尼的连追教授师，阿弥陀佛，还有文心师兄、彩虹助教、立禅助教、韵香师姐、国南助教、芝龙助教。还有这位助教没有写上名字的男生助教好，建清师兄，阿弥陀佛，kelas akan 四 dimulai 门助 sebentar 教 lagi. 好。Diharapkan para peserta untuk bersiap-siap. 好的，我们还有1分钟的时间，我们的课程 Satu 即 menit 将 lagi. 开始。大家准备好了你的纸和笔了吗？等下，大家先不要把你们的事宜解惑的问题放上来哈，到课程完全结束之后，大家就开始发问。你们可以先把你们的问题先打好，好不好？好的，现在是时间8点整，我们的Baik, 真佛 sekarang 密法二课 kelas 程 Dharma 正式 dimulai. 开始。阿弥陀佛，慈济 Amitofo, 的会长莲 yang 花成 terhormat 祖上 Ketua 师，TBF Lenghua Chengcu 尊敬 Sang 的 Shi, 授课导 yang 师莲音 terhormat 上师。尊敬的莲 pemateri 和上 Acarya 师，Shelin Ing 各 Sang 位 Shi, 上师、教 yang 授师、terhormat Lin 法 He 师、Sang Shi 讲 dan 师、para Sang 助 Shi, 教 教授师、及来自法师、世界各地的 讲师 dan 莲花 助教 dan 童子 para 们，大 peserta, 家 para 早上 Patmakumara 好，yang 午安，berasal dari 晚 seluruh 上 dunia, 吉 selamat 祥。malam semuanya. 在恭请莲音 Amitofo. 上师正式授课之前，让我们先一起回顾这8个月以 Sebelum 来我 mengundang 们共同 Acarya 学 Shelin 习 Ing 过的 untuk 经哲内 memberikan 容吧。materi pada 第一 hari 章 ini, mari 的正 kita 法，coba 什么是 kilas 悟 balik 道行者的本尊？ kelas yang pernah 如 kita 何正 bawakan 确选 selama 择 semester ini. 行者的本 Yang 尊？ pertama adalah 阿 di 弥陀 mana 佛本尊法， sadhana 观世 Adinata 音菩 Yoga, 萨本
Kita telah mempelajari ya apa yang dimaksud dengan Adinata dalam Tantrayana, bagaimana cara memilih Adinata, dan penjelasan tentang detail tentang 8 Adinata dari Tantrayana. Dan yang terakhir ada kiat-kiat dari sadananya. Kemudian di bagian kedua itu adalah sadana Duma Puja dan diajarkan dan diberitahukan kepada kita semua mengapa kita harus menekuni sadana yang Duma Puja dan tata ritual itu seperti apa dan hal-hal yang harus diperhatikan itu seperti apa. 什么 Dan 是 yang 忏悔法？什么 keempat 是忏 adalah 悔？sadana 忏悔 pertobatan ya. Apa itu 6章 pertobatan dan 防 bagaimana 护法与 menekuni 结魔 sadana 法。pertobatan. 密 Dan yang 教 kelima 认为 adalah sadana 重要 perlindungan dan sadana 即意 karman yang 义。 dimana kita 密教 telah 防护法要 mempelajari 说 tentang makna 辨 dan 别邪 pentingnya 魔，何 Abhiseka 谓 dalam 结魔法？ Tantrayana 结魔法 dan penjelasan 何谓 mengenai 灵验？ sadana perlindungan di 上师 Tantrayana 相应四大 dan yang 成就法。 terakhir itu ada 再到 bagaimana cara 今 membedakan 天第五 Mara 章防护法与结魔法的最后一节，辨别邪魔。每一堂课都像是一节 kita 又 tahu 一节的 bahwa 法梯， eh, 让我们 setiap 更 kelas yang 接 telah 近靠 diberikan 近智 oleh 慧 pemateri 与 itu 解脱 merupakan 的 kelas 领 yang 会。sangat luar biasa, 感恩莲英 merupakan 上 kata 师， kunci yang 感恩莲白 sangat 上师 membantu 一路 kita 的 dalam 授课 proses 教导， pembelajaran dan 也感 penekunan 恩每一位 Tantrayana 同门 ini. 的坚持 Terima kasih 与用 kepada para 心上课。 pemateri tentunya dan terima 愿 kasih 这一 juga 段学习的 kepada 旅 para 程在 partisipan 今 ataupun 晚 para 画 peserta 下 yang 最 telah 光明的句点。 berkenan hadir 接 di 下 kelas 来， Dharma 让我 setiap 们 hari Jumat 以 ini. 最热烈的掌声， Baik, 以及打 kita 上 sambut dengan tepuk tangan yang 222， luar 让 biasa 你 dan 佛 meriah 学知识渊博， kepada 才华 Acarya 启 Shelin 佑， Ing 上 智 师 慧满满的莲英上师 untuk 为 memberikan 我们 materi 授 pada 课。 hari 有请 ini. 上师。 Silakan ketik 222 untuk menyambut kedatangan Sang Shi. 今恭敬顶礼， Baik, marilah kita mengambil 尊 sikap 宝 anjali sembah 根 sujud 本 kepada 传承 Mahamula 上师 Acarya 谢 Dharma 尊 Raja 莲生 Linseng, 活佛， sembah 请 sujud 敬礼历 kepada 代传承祖师， Guru Sesepuh 敬 Tantrayana, 礼真佛皈依 sembah 顶 sujud 礼 kepada 坛城三宝， para Buddha 尊 Bodhisattva 敬 di 的 altar 圣者 Mandala, 师母、会长、 yang terhormat 处长、 Sang 各位 Secun 尊贵的 Semu 上师、 dan yang 教 terhormat 授师、法师、 Ketua 各 TBF 级 Chengchu 弘法人 Sang 员， Shi 还有现 dan 场 Lin 的 He Sang Shi 朋友 dan 们，大家 para 晚 Sang 上好， Shi, 大家吉祥。 Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi Zhujiao dan para peserta semuanya selamat malam. 今天是这个10月24号，是台湾的光 Hari 复 ini 节。那么我觉得，在今天光复节讲这一堂辨别邪魔，其实是特别有 hari ini 含义 kita 的。 akan membahas tentang 因为在 cara 密教里 membedakan 面 Mara. 讲辨别邪魔，当你分清楚这个黑与 Dalam 白， tantranya 弄 kita 清楚 membahas 这个正 tentang 与邪、 eh, 光明 cara 与黑暗， membedakan Mara 其实是 apabila 某一种 kita 程度 bisa 的 eh, 环境。我们 membedakan 常常听师生讲 apa 说， itu 你 cahaya 冲 terang 犯 dan 了， apa 你 itu 犯 cahaya 戒 gelap 啊，你怎么样？ dan 你要得 misalnya 到清净， kita 重 bisa 新的灌 tahu 顶与加持，这 seseorang 是环 telah 境。 melanggar 光复这两 sila 个字本 ataupun 身就是环境的意 menaati 思。 sila itu semua 所以 kita 我觉得 bisa 今天这 membedakannya. 个 Maka kita 日 juga 子 bisa 是非 membedakan 常吉 marah 祥的。 atau 那么也 bukan. 谢谢这一路以来，今年教育处的这些 Dan tentunya 很多的 saya 努 sangat 力，还 berterima 有 kasih 所有的参 kepada 议员， 还 para 有我们 divisi 背后的幕后的 pendidikan 义工， TBF 还有 yang 所有 telah 的伙伴，大家 memberikan 一起坚 kesempatan 持学 untuk 习到现在。 这是 kuliah 非常 daring ini 让 dan 我们 tentunya 珍 berterima 惜 kasih 的 juga 一堂课 kepada 程。 para penerjemah dan para partisipan yang telah bersenantiasa 那 hadir 么 di sini 在接 semua. 下去讲之前， Maka 我 kita 要 akan 先讲一个重 bersama-sama 要的概念。 menghargai 我今天 kesempatan 我 di 们 kelas 2 Dharma 位上 terakhir 师 ini. 在分享这些密法的课程，我们只是以一个纯分享的角度，因 Sebenarnya 为 dalam 深深 1 的知 tahun 道 ini, saya dan 所有 satu 的 sangsa 密法 lagi itu, kami 传授 sebenarnya 包含 hanya 提到的这些 men-sharing 口诀 Dharma yang 心 kami 要， tahu kepada Anda 其实 semua. 理论上来说是要有真正得正的金刚上师，就是我们的根本上师，由根 Sebenarnya 本上 dalam 师的 Tantrayana 传， itu, 还有他 semua 所 Dharma 传 yang 法当 diajarkan 中， oleh 让我们所有的密教的 semua 弟子 Dharma 可以学 yang 习。 telah kami sharing 所以 kepada Anda 在授 semua, 课的 itu 当中，所 merupakan 有的观点也 akar 好， dari 或者 semua 是 Dharma 学 yang 说也好， diberikan 请大 ataupun 家 ditransmisikan 更 oleh 要 Maha 有自 Guru. 己的 Karena kita 观 tahu 察 bahwa 度，还
dalam Tantrayana, dharma yang sejati ataupun dharma yang sesungguhnya merupakan dharma yang langsung diucapkan ataupun ditransmisikan ataupun diajarkan langsung oleh Mahaguru kita sendiri. Dan kita tahu bahwa pada tema pada hari ini, cara membedakan mara. Ini sangat penting ya bagi kita semua. Sebenarnya seperti saya sudah berusia 30-an tahun dan sampai sekarang saya masih merasa kesulitan dan bagaimana cara membedakan apa itu asli, apa itu palsu, apa itu benar, apa itu salah, apa itu sejati dan apa itu tidak sejati. Nah, seperti kita pergi ke pengadilan, seperti hakim memutuskan apa hal yang benar, apa hal yang salah, dan apa hal yang hitam, apa hal yang putih. Dan di dunia ini kita tahu bahwa begitu banyak perbandingan tentang hitam, putih, benar, salah, sejati, tidak sejati, dan asli ataupun palsu. Tetapi kita sebagai sadaka, kita setiap orang harus bisa membedakan hal-hal demikian. 大家手上都有这个网络大学放上去的讲义。那我在浏览过讲义之后，我 Kita tahu 心 bahwa 中就浮 kita 现 semua 了 telah menerima 师尊这一本文集， artikel 叫 ataupun 佛语 bahan 文学。 materi yang diajarkan 我还 yang 记得以前 dibagikan 这 oleh 个 divisi 我 pendidikan. 的舅家，我爸爸的这个书柜后面全部都是师尊文集。那以前小时候最喜 Ini 欢 merupakan 抄那些故事书 artikel dari 师尊讲很 Mahaguru. 多神的故事、鬼的故事、佛的故 Di 事， rumah 很喜 saya 欢 itu 看故事。 ayah saya itu 有一 sering 次突 sekali 然看到这一本， mengoleksi buku-buku dari Mahaguru. 觉得非 Dan saya 常 waktu 害 dari 怕。 kecil saya sangat suka ya 怎么有 membaca 佛又有 buku-buku 魔？ Mahaguru dan suatu hari 看了都 saya 不敢翻开。 memilih salah satu 但 buku Mahaguru 终 dan 究按耐不 mengambil 住自己心中的好 membuka 奇， sebuah artikel 还是 dan 小心 di 翼翼 sana 的从这个书架 di 上 sanalah 拿下来。我还记得当初师尊 terlihat 新的 bahwa 版本是旧的版 apa 本， itu Buddha dan apa 硬 itu 纸板 Mara. 的那 Di sana saya merasa sangat 旧版 ketakutan 本， karena melihat 打 kata 开来 Mara 看， dan tetapi saya tetap penasaran dan 看不 akhirnya 懂师尊 saya 到底在 buka 讲什 dan 么。那时候也才 saya mulai 这个 coba 国 membaca 中 ternyata 国高 saya 中 tidak 看不懂， mengerti 只 apa 觉 yang 得 dituliskan oleh 为 Mahaguru 什么 karena waktu itu saya masih 佛 kecil 教当中还有这些 dan 邪 saya 魔外道的存在， begitu 我这 banyak 么可 pertanyaan 怕。 mengapa 现 dalam 在 agama Buddha ada 我 ajaran 相 Buddha 信在 masih 座 begitu 网络上全世 banyak 界各地 gangguan 的 Mara ataupun 看 rintangan 到这 Mara. 本书，看到这两个字，尤其看到第二个字魔，跟我有同样的想法的，比比皆是。 Dan 干脆不要听这 eh, 堂课，不要听， saya 我就 merasa 不会来讲。 Buddha dan 是 Mara 这 itu 样吗？ kenapa harus 如果是这 dibandingkan 样， dan 这 setiap 就 saya 不是娑婆世 melihat 界。 kata Mara 我 saya 现 merasa 在今 takut 天 dan 要分 merasa 享的这堂 atau 课之后， merasa 大家 udahlah 就会知道 mending kita 为 nggak 什 usah 么师 bahas 尊要 aja. Kenapa kita harus 这 membahas 么 tentang Mara 这个 sih? 苦口婆 Karena 心 Mara 的， itu kan 以他 iblis ya. Kenapa 过 kita 来 harus 的这样 membahasnya? 的 Mending kita nggak 重 usah 量， bahas. 还有 Tetapi 他的政 sebenarnya 政见教 kita 导 harus 者 tahu 如 bahwa 何来 di mana ada 看 Buddha 待 ya di mana itu 魔 ada 这个字， Mara. Karena ini 必 adalah 须要认 dunia 识它， saha, di 必 mana 须 kita 要 tahu 面对 bahwa 它，甚 pasti 至 akan 这 ada 种力 Mara 量 di 超 dunia 越它， ini. Dan 这个才 bahkan 是 kita 佛 sebagai 教 sadaka 最 kita 重要 harus 的意 bisa 义。 mengenalnya, mengenal apa itu Mara dan harus melampaui Mara. 所以在这个师尊在佛与魔之间呢，他写了一篇序文，他非常浅白的就跟大家讲， Dan di artikel 大家一 ini 定 Mahaguru 是有很多的疑 menuliskan 问的， eh, 很多的问号，很多 ada 的 apa 挑 di 战， antara Buddha 敢 dan 问 Mara. 不敢问，问的对还是不对，埋 Tentu 在 pada 心里 saat saya 那些 membaca 东 itu pasti 西 saya 在 akan 酝 muncul 酿。 begitu banyak 别人 rasa 说 penasaran, 哪一个基 pertanyaan 督 yang 教 begitu 也说， banyak dan 传统宗 rasa 教也说， takut 民间信 dan 仰也说， rasa 科学 penasaran itu 家也 semua 说， akan bercampur 每 aduk 一个 ada. 众说纷纭，到底什么东西是魔？所以师尊以他的人生经历、学法经历告诉我们，其实必 Dan 须要 Mahaguru 让 pun 所有读 menuliskan 者 eh, 知道什么是 berbagai 佛 pengalaman 法， hidupnya dan 更进一步 menjelaskan 如何 kepada 去 kita 分辨。 semua apa 那 itu 师尊 Buddha 也 dan 讲 apa 了， itu 请大 Mara. 家注意，这8个字很重要。佛若无魔，不能成道。 Dan 那时候 Mahaguru 看 pun 到这 menuliskan 些， sebuah kalimat di mana 到 Buddha 了学佛自己开始追求 apabila 点心 Buddha 的，直 tidak 到 ada 今天 Mara 为止， pasti tidak 在 akan 这里 mencapai 看到这句 keberhasilan 话，每一次的 ya. 体会， Dan saya merasa 每一次 kalimat 都有 ini 更深的一 sangat-sangat 层 penting 觉醒。 ya. 原来 Karena 魔的存 saya 在 sendiri sangat tertegun dengan 不只 kata-kata 是一 ini 种负 karena 面 kita 的 tahu 力量， bahwa dengan 并 adanya 不只是 marah 一 itu 种 bukan sesuatu 让人 yang sangat 恐惧的， negatif.
bukan 照师 sesuatu 尊 yang 这样 harus 讲， membuat Anda 佛 takut. 如果没有魔来考验，你还不 Seperti 能 yang 成就 dikatakan 究竟， Mahaguru, 那他 jika 到底是 tidak 一个什么 ada 样的存在？ marah, maka Anda 这是 tidak 非 akan bisa 常值得 mencapai 让我们 keberhasilan. 去 Nah, 思考。 sebenarnya kita 那下面 bisa 师 berpikir, 尊 bisa 更 merenungkan. Jadi marah 进一 itu 步提到， apa dan 有天马来 mengapa 考， marah 还有 itu 怎么样 harus 来考 ada. 你？你只要越往上，你就一 Dan 定 seperti 会有 yang 这 pernah 些 dibahas 各 oleh 种 Mahaguru, 层次 misalnya 的 bagaimana 考 cara 验。 kita 但是 melewati 失而 rintangan 苦 ataupun 中， gangguan dari 方 marah 为 dengan 人上人。 这个 dengan 也是一 kita 种 bisa 成就。 melewati 下 ataupun 一页。 melampaui rintangan-rintangan dari marah, maka kita pun bisa mencapai 那么 keberhasilan. 这个我们讲义这个所框起来的这一句，大家还记得我们上一堂课其实有提到很多魔的种类，魔有外来 Sebenarnya 的， pada di 有内 pertemuan 在显 sebelumnya 现 kita 的， juga 那么 sangat 外面 banyak 的 membahas 最大 tentang 的魔就 jenis-jenis 是我 dari 们讲的杀伐 marah. 自在天的 Tentu 天 marah 道， itu 境 ada 界 yang 最高 berasal 的 dari 第六天 eksternal 魔。 dan ada 当然 marah 还有 yang 它的魔 berasal 宫的眷属， dari 那最主 internal. 要就 Ya. 是要来障碍我们所有的修道 Yang 人， paling penting 甚至夺 tugas 掉我 marah 们 adalah 的 ingin 生命， memberikan 产生 kita 种种的障 rintangan, 碍及扰 ya, 乱。 di mana 好，可以下一 beliau 页。 di mana marah itu ingin menimbulkan kekacauan 这边 batin, 其实师父讲 kesengsaraan, 了 bahkan 很多的序 memutuskan 言，大家有空回去 kebijaksanaan 听，再去 seseorang 看。 di dalam 简单来 penekunan 跟大家讲， Dharma ini. 为什么浅白的来说，为什么魔要产生对我们产生障碍？ Dan 在 kenapa 这个 marah 佛教 itu 的这 harus 个观点来说， menimbulkan 魔 kekacauan 有魔 batin 的 ataupun 眷， menimbulkan 佛有佛的眷属。 kesengsaraan bagi kita. 什么叫做 Nah, 眷属？ sebenarnya 跟我们有 kita 同 tahu 样的 bahwa 因缘的， Buddha 同 itu 样的 memiliki 知 kerabat. 见的，同样 Tentu 的因缘， marah 同样 juga 的习性 memiliki 的。 kerabat. 所以，我们今天自诩为一个修行人，我们要成为佛眷、 Tentu kita sekarang 菩 bisa 萨 menjadi 眷属、 seorang sadaka. 道 Kita 伴，成为这 pasti 些 ingin 正 menapaki 正见的 jalan 这些所菩 kebenaran, 萨的 pandangan 眷属。 kebenaran, di mana 但 kita 是 ingin 在相 menjadi 反的 kerabat 另 dari 外一个世 Buddha. 界，就有魔的存在，魔有魔的眷属。 Tetapi 所 di 以站 dunia 在 lain, 魔的角 Mara 度， juga 他 memiliki 希望所有人 keberadaannya. 都成为他的眷属， Mara juga 供他 memiliki 开口， kerabatnya, 不要 di 成 mana 佛 di 菩 dunia 萨。 saha ini juga 所以 banyak 我 sekali 们一旦要 manusia 学佛， awam 一旦要 yang 向善，就 telah 等于 menjadi 要 kerabat 逃出他的 Mara. 手掌心。 Oleh 就 karena 好 itu 像那个 kita 孙悟 sebagai 空 seorang 要 sadaka 逃 Chan 出如来 Focong, 的手掌 kita 心一样。 pasti 所以 ingin 这一些种种的魔障， keluar 它 ataupun 就会 terlepas 产生 dari 紧张。 kerabat si 因为 Mara 你一 dan 旦逃离了， masuk menjadi 他 kerabat 这个 bergabung 势力 menjadi 就很大。 kerabat Buddha. 所以这就是一种， Seperti 其实也 dulu 是一种 di 正邪势 film 力 Sun 的一种 Gokong itu 抗衡。 kan, 我 Sun 们可以 Gokong juga 比较 ingin 粗浅的来 lepas 看。 dari 当然后 tapak 面 sang 有提 Buddha. 到说 Ya, 魔的化身， contohnya ya 其实是 seperti 对 kita 这个 ingin 菩萨 terlepas 最后 dari 一种， ikatan 那 ataupun 是跟 jeratan 师父 dari 所说法。 Mara. 但是以我们表面粗浅的理解来讲，它是一种正邪交战的一种概念。下一页。哦，这边师尊也讲，佛的旁边有 Di 魔， sini Mahaguru 佛 juga 如果是 mengatakan 主 bahwa 禅道， di 但是他 samping 的自 Buddha 信是 ada 良的。 Mara. 但我们在修 Buddha 佛 tidak 修 ada 学的过 Mara, 程中， tidak 聆 akan 听的过 mencapai 程当中， keberhasilan. 他就是明明白白的现在这里，所以我们今天才要学习，怎么样去看待它， Kita 怎 tahu 么样去 bahwa 转 tidak 化， ada Mara itu 怎么 tidak 样去 bisa, 超 maka 越。 kita 下一页。 harus belajar bagaimana cara mengenalinya 这 dan 一篇的最 melampauinya 后 ataupun 一句话，请大 melepaskan 家每个 rintangan 人都 yang 看。 telah 这一 dijerat 本佛 oleh 与魔之 Mara. 间是写给修法者、冲犯者， Dan kita tahu 甚至 bahwa 行善的 buku 人也 karya 要 tulis 读它。 ini yang telah dibuat 什么 oleh 是修法 Mahaguru 者？我 itu 刚刚讲了，每 tujuannya 个人都 untuk 自诩自己是 seorang 佛弟子， sadaka, 这 bagi 里是 sadaka 行者， yang 大家都喜 ingin 欢说自己是 menekuni 行者。其实 Buddha 真 Dharma 正要 dengan baik dan 讲 benar, 自己是行者的 apalagi 这个谁， untuk 就是讲自己是行持佛法的。 那你就 penekun 必须要 ataupun 看这本， sadaka 因为 yang 你一定会 sering 遇到障 kesambet 碍。 ya 什 ataupun 么叫冲犯？ sering 你本身 merasa 已经 eh, 变成魔的 memiliki 眷属，或者 rintangan 你快要变 rintangan 成魔 marah 的 yang 眷 cukup 属， berat 或者你已经产 ataupun 生障碍 Anda 的这 yang 一类人， merasa 你更要看， sudah menjadi 因为 kerabat 会教 marah 你如何 ataupun 去 sudah 面 terjerat 对它， dalam ikatan 反观 marah 自己 ini 应 ya. 该怎么 Jadi 样去 Anda 离开 semua 魔的 bisa 掌握。 membaca 什 karya 么叫 tulis 做行 ini 善？其 agar 实 bisa 后面师尊的 terlepaskan dari 目录 ikatan 也 ini 也提到，因为有一类人呢，他专门 agar 在 bisa 行善， mencapai 但是 kebersihan 他 dan 执着于 kesucian. 行善，他觉得只有行善是佛法。所以大家还记得吗？ Dan 曾 banyak 经 sekali 师尊 manusia 下乡 ataupun 到 umat 每 yang 个 salah 那个 menganggap 我 ya 们真佛 asal 的分堂去， kebajikan itu 有 pasti 一 akan 个同 terlepaskan 门就举 dari 手问师尊 ikatan marah. Nah, sebenarnya 师尊， bukan begitu. 请问这个慈济是不是 Dan 佛 dulu 法？ juga
akan ada dan dulu dulu juga ada umat yang pernah bertanya kepada
Mahaguru bahwa suci, Yayasan Suci apakah Buddha, apakah ajaran Buddha? Dan Mahaguru menjawab, 持戒就是佛法，布施就是佛法，行善就是佛法。 Yayasan Suci itu 这一 melakukan 类人就是在讲这个 perbuatan baik 现在讲 dari 的行 contoh 善 dari 不一样。 berdana 为 ya 什么 ataupun 行这样？ berbodicita. 因为行 Nah, 善在佛 dan 的 orang 观 itu 点里面， merasa 它不是 marah 就 karena 近，它只是 Mahaguru 过 menjawab 渡 Yayasan 当中， Suci itu 我们应 bukan 该要去 Buddha 做一 Dharma. 件很基础的资粮道的一件事情 Padahal 而已。 berbuat 对于 kebajikan 成就佛 yaitu 法来 berdana 讲， itu merupakan 它只 Buddha 是 Dharma. 一个 Tetapi 非常 sebenarnya 基础 orang 的前 tersebut 提， ataupun 可 umat 是 tersebut tidak 整 paham 个佛法的 Buddha Dharma tidak 全部 hanya 的含义 berdana. 并不是这样。 Benar ya? 所以，请看师尊的最后一句，是这一本书的真知灼见，也就是希望人人自信永远 Dan 清净， makanya 入 di 佛之 artikel 见， paling bawah 而 ini 非 Mahaguru 佛的 mengatakan 之见。 semoga 其路 dengan 不入， artikel ataupun karya tulis 这个 ini 就是这一本 manusia 书的 bisa 重点，也是这一堂 para 课 manusia di dunia 包 ini 含 dapat 所有的法 selamanya 入法 memperoleh 解脱法的 kebersihan, 重点。 dapat 看下一页。 memasuki kebijaksanaan dari Buddha. 那么我自己觉得这一本书《佛与魔之间》的目录是非常值得我们看的。我今天也没 Dan 有 ini 时间 merupakan 跟大家分享 daftar 每一 pusaka 篇， ataupun 但 daftar 是我 isi 会 ya 举例 dari 其中的2篇。 karya 那 tulis 除此 ini. 之外，我要想要请大家看的就是，既然这一堂课叫做辨别邪魔，那就表示其实邪魔也是有种类的，也是有分野的，也是有 Nah, 程度之 sebenarnya 分的。 照 meskipun 师尊的 artikel 他 ini 的弘法 membahas 护法的经 tentang 历，他把它写在 Buddha 书 dan 上， Mara 肯 ya. 定是重中之重，也是师尊所认为我们学佛者、真佛弟 Tapi 子 tujuan 应该 Mahaguru 要注 ingin 意的 kita 哪 bisa 些类。 mengenali Mara 举例来 dan 说， bagaimana cara kita bisa 原来 melampaui Mara. 潜意识、意识也有魔障哎。 Seperti 我 apa 们 cara 读 kita 到这个 mengenali 楞 Mara? 严经里面有提到这个五 Sebenarnya dalam 五 kesadaran 阴五 kita 用识 juga memiliki 色 Mara. 受想行识，原来你的意识色受想行识也可以对我们造成障碍。 Pancaskanda 这是 kita 潜意识， juga bisa 一般人是没办法 melahirkan 理解的，连表 eh, 面意识都理解 Mara. 不了了，更何况潜意识。接下来，原来仙境梦幻也是魔，不是说你看 Dan 到这个 ilusi 美妙 juga 的物件 merupakan 在你的 Mara. 禅定当中显现，那个就是真的。原来在禅定当中也有很多的崎岖 Di 的歪 dalam 路。 eh, 所以师尊 samadhi, 有好几篇文章，譬如 ilusi 说定中 ataupun 之定， pikiran yang timbul 禅坐 dalam 禅光 samadhi 明法， ataupun 这些 meditasi 好多 itu 的关于 juga 禅定的 banyak 书，其 yang 实师尊 merupakan 最重要的重点 fenomena 就是要 dari 教导 Mara. 你认清你每一个阶段、每一 Oleh 个 karena 境 itu 界当 di 中 buku 的 karya tulis ini Mahaguru 正也 mengajarkan 好、邪 kita, 也好， meminta kita 你应 untuk 该如何 bisa 去 mengenali 知 Mara, 道这件事情？ membedakan 如果是 Mara 错的，如 ataupun 何置 Buddha 换即离？ dan 这个是这些佛 membedakan 书的 apa itu benar dan 重点。 salah. 那么还有第4篇精怪假冒关公，你看师尊的书 Dan 就 di 知道， artikel 原来 keempat ini 这 dijelaskan 走出去， tentang 台湾人家讲说， ada 这个叫 yang 做 ada 这 Mara 个 yang 宫庙的集散地。 meniru ataupun 你 memasukkan 5 dirinya 步一个小步，10 sebagai 步一个小步， dewa, 你就会遇到一间 dewa 宫庙。 Kuan Kong. 每一间庙也都说自己是观音庙，每一间庙都说自己是妈祖庙。 Ya, 请 kita 问大 seperti 家， tahu 那 bahwa 里面真的是 banyak 拜妈 sekali 祖， kuil 真 ataupun 的是拜 kelenteng, 关公， banyak yang mengatakan, oh ini 每一个 adalah 都 kuil 有降旨， kuil 每一个 kuil 都可以 Kuan 符 Im, 断， ini 每一个 adalah 都可以 kuil 问世。 Dewa Bumi, ini 请 adalah 问他 kuil 降的 apa, 神 kuil 是 apa. 真的假的？ Dan saya ingin 你 bertanya, 怎么 apa 判断？ benar 所 Rupang 以 ini 真 dalam 的 kuil 你要进 tersebut 去看， ataupun 哦，原来 eh, 这个精怪是可以 yang 假冒 menetapi, 仙人，假 yang 冒佛菩萨。 menempati Rupang 印 tersebut 象很 apa 深刻。 benar Buddha 师尊在 Bodhisattva, 这个 apa benar Dewa sejati, 啊 apa hanya 幽灵 jelmaannya, 之夜， apa hanya 他有 siluman 吃 ataupun 下 iblis 生人间 yang 体去成 merasuki 王妙 Rupang 法， tersebut. 在 Nah, 说法 jadi 当中 sebenarnya kita 竟然有 bagaimana 被 cara kita 水 bisa 鬼 tahu untuk 冒 membedakannya? 充水仙 Dan di artikel ini Secun juga 出来 menjelaskan 要讨别人， bahwa ada 可是 siluman 在 air 师尊 yang 的佛眼当中一看， menjelma 根 menjadi 本就是精 dewa. 怪变离。 Ya, 所以今天我们不 jadi 是像师尊那样的 di 什么样 sini 的人，我 ya 们只是 mumpung 有 kita 佛 tidak 眼、慧 bisa 眼、法眼，你看就 memiliki 能够 mata 辨 dewa 别， seperti Maha 所以 Guru 很 bisa 容 melihat 易 bagaimana 被 membedakan 障碍，很 siluman 容易被牵着走。 ataupun dewa 里面就告 sejati 诉我们 ataupun 如 Buddha 何辨别。 sejati, tetapi kita bisa 接下来 dengan 还有 Buddha 第6， Dharma 妄 untuk 想神通，大家 membedakan 都知道， benar 太 dan 执着于 palsu, 六 benar 神 dan 通也是魔， tidak. 天魔，庙里面也有魔，恐惧也会变成魔，业障的形式
Di dalam 连 kuil dan 坐 kelenteng itu 坐也会 tentu 入 juga 魔， pasti akan 不止 ada 佛教，连 jelmaan-jelmaan 神父 ya, 也会 yaitu 入魔 mara 第 ataupun 13天，siluman ya. 这等等等等， Bahkan 其实一直可以跟大家讲，有 pendeta 好多 juga 的，我们讲 akan 说 ada 叫 yang 做 eh, 美丽的现场， kerasukan 你以为那 kerasukan 个是 iblis ya 正 ataupun 的， kerasukan 那 mara 其实 ya. 是有 Ya, 背 jadi 面 jangan 还有一 tertipu 些你 dengan 值得去思考的。 penampilan 下一页， ataupun fenomena yang begitu mengesankan, 蛇 tetapi 魔 bisa saja di belakang itu 佛来魔 hanyalah 来， jelmaan 你 dari 如何去 siluman 分辨？ ataupun 然 mara. 后这些这个外在的魔如果跑到 Ya, 你的 seperti 身 ada 上， siluman ular 不 dan 出去， lain-lain 这 segala 个叫做 macam 战 ya. 胜，就是你被它控制了。后 Apabila 面师也 siluman 讲 ataupun 到 mara 真 telah 耶稣， merasuki 真耶 Anda 稣也 tidak 入 bisa 魔。这个真耶 terbebaskan 稣 ya. 是指基督教里面的其中一 Itu 个 akan 派别叫 membahayakan 真耶 diri 稣 kita 教会。 sendiri. 真耶稣教会的一个比较为人所知道的意思，就是他们也重 Di sini 视， juga 也承认 ada dibahas di 这些 artikel 灵 Secun 体 yang 可以 ke-21 站在人身上， itu 甚至有 membahas 一些 tentang 他们也有驱魔的仪 ada 式， satu 就是比较不同于 aliran 传统的 aliran 保 yang 守界， mengatakan bahwa 他们 Yesus 比较 sejati ya. 偏向一种 Dia 啊 juga 走 Yesus 入 sejati aliran 民 ini 间的这 juga 种 telah 基本的派。 dirasuki oleh Mara ya. 在真 Sudah 耶稣也入 merupakan 魔这一篇呢，师尊 aliran 看到 yang 这个 menyimpang. 教会的这个牧师在帮人家驱魔的时候，师尊看到那个请来的圣灵帮人家除魔的那个人本身请来的也不是正 Dan di 神， bawah itu 所以你就知 begitu 道 banyak 说这 artikel 一 misalnya nomor 层当中还有 23 一层 sampai 还有一层， 27 你如果 itu 没有佛眼法眼是 artikel 分辨不出来。 Mahaguru 然后 menjelaskan 从 tentang 22篇到 bagaimana 27 cara 篇，师尊讲 menaklukkan Mara 降 ya. 魔心法， Begitu 就 banyak 是告诉你 以这 cara 个大 orang 战 yang 师的 ada 修学 contoh-contoh 经验 orang 来 yang 说，如何去 membuat 面对， ritual 就请 cara 大家回去看。 menaklukkan 所 Mara. 以 Itu 其 tentu 实 pasti 我们 akan 讲变 ada 变 yang 魔，从 palsu 这个 ya, 目录 tetapi 当中 ada 就可以 juga 知 yang 道一样， benar. 里面是有很多，我们讲说水很深，水很深，就是在讲这个。好，下一页。那么我刚刚有讲说，我们会讲其中的2篇，来跟大家稍微分享一下。第一篇叫 Di 做 sini saya 空 akan 行 membahas 魔 dua 死， artikel yang ada di sini. 这里 Yang 面就是 pertama 讲到一 adalah 个男生，总之 kematian 他最后他 dari 跳楼了，跳 Mara. 楼了之后，师尊看到他的这个中阴身，才 Intinya 理解 adalah 原来他是怎 seorang 么死的， lelaki 原来是被幻 mati 境 bunuh diri ya. 所迷惑，然后 Dan 死掉。 Mahaguru memeriksa bagaimana cara dia mati, yaitu 他 dia 是怎么 mati 死的？ dengan cara 原来这个 mati 中 bunuh 年 diri 人，中 lompat 年的 dari 男 gedung 子，在他 tinggi. 生 Dia 前 mati karena 意外得 ilusinya. 到一本叫做《妙明空行经》，他自己 Nah, 觉 jadi 得很好， pada 所以 saat manusia ini 就依着这 pada 本 saat 书 masa 去修。 hidupnya, 而在那一 lelaki 本 ini 所谓的妙 menerima 明空 sebuah 行经里 sutra 面就有 yaitu 提 Miao 到， Ming 你要 Kong Sing 服 dan 服 dia 用一 merasa 种 sangat 某种 bagus 药物，你吃了 dan 之后 pada 身 saat 体能够 itu 强 di 壮，还可 sutra 以 menjelaskan 确定 bahwa 延年等等等 harus 等有很多 memakan 的很 sebuah 好的用 jenis 处。最重要的，你还 obat-obat 可以 tradisional 腾云 dan 驾 dengan 雾， demikian 我们 Anda 就是所谓的 bisa 神行。 badan 所以 bisa 这 sehat 个 walafiat 产生 dan 效力， bisa 然后不明所以的，无论你不 memperpanjang 懂就把它 umur 拿起来练，练 bahkan 练练到最 bisa 后，饭也不 membuat 吃， Anda 觉也不睡，昏昏 membuat 沉 Anda 沉， terbang 精 di 神散乱， angkasa ya 然后最 dan 后他 akhirnya 看见 dia 了 terus 一 berlatih 个 dan 美女，他 sampai 认为是 suatu 仙 hari 仙女来 dia 跟他讲， menjadi orang 你 yang 就从 sudah 这个地方 memiliki 下去吧，下去以 gangguan 后就是天 jiwa 堂。 ya 所以他 sampai 一 di 听不 mana 懂，下去以后 dia 在 sudah 人间 nggak 走路， makan, nggak 他就是 minum, 掉 nggak 楼自杀。 tidur. Terus suatu 这 hari 个这 dia 个故事告诉 tiba-tiba 我们什么？ melihat 我 seorang 们 wanita 之前 surgawi 大家知道 mengatakan 说 kepada 金庸 dia, 金庸小说， Anda lompat ke bawah, di 那 bawah 些金庸 adalah 小说里面 surga bagi 都 Anda. 有 Akhirnya 这 dia turun 些 dia 主角、 lompat 男主 dan 角、 dia 女主 mati. 角， Nah, 他 jadi 为了求什么 dengan cerita 武 ini 功秘 bahwa 籍， mengatakan ini 葵花宝 merupakan 典 eh, 这个九阴 gangguan 真经 ilusi 这些 ataupun 东西， rintangan 为什么 marah 他 yang 要 telah 找到这些？ dihadapinya sampai 为什么要找到 menjeratnya, 师傅？ mengikatnya sampai 我 dia 记 itu 得 kehilangan 这 nyawanya 个 sendiri. 黄蓉跟这 Ya, 个郭 oleh 靖 karena itu 在这 kita 个射雕 sebagai 英雄 umat 传 Chen 当 Focong, 中， mengapa sebagai 在 umat 一个 Buddha 因缘 kita 巧合之 kita 下， harus 郭 memiliki 靖的 Buddha 他就 sejati 得 ataupun 到了 Maha 这本 Guru 九阴真经， yang dimana 他们是 kita 依照 bisa 这个他的 dibimbing 师傅 satu 所传 tapak 授 demi 给他 satu 的方法 lapak, 去 satu 练， tapak 但 untuk 是 mencapai 有一个这个 keberhasilan. 西域的外道叫金轮法王，他就跟踪他们嘛，要抢这本九阴真经。但是这个黄蓉知道这个金轮法王不是善类嘛，就偷偷把这个九阴真经当中的这个秘诀少了2个字，少了几个字，甚至他手抄了几本九阴真经的复刻本丢给他，
他。那金轮法王得到之后，
他觉 Dan 得 di 非 sini 常的 dijelaskan lagi 欢喜， bahwa 拿回去练，殊不知那里面少了几个字，少一个字就不对了，更何况少了2个字、3个字，这个就 zaman 叫 dulu 做 juga banyak 盲修 sekali 瞎练。 orang 所以为什么在学 diberikan 佛当 sebuah 中，尤 kitab 其 dari 是 orang 学密 lain, 教， tetapi di kitab itu 非常的注重 tulisannya 传 itu 承 tidak 跟你 komplit 的 ya, 根 tidak 本上师 lengkap. 的口 Jadi 诀。 ada beberapa huruf yang 因为 hilang. Jadi 第 pada 一 saat 个，就像 sutra itu 凯尔 tidak 在讲的 komplit, 那本 hilang. 经， Pada saat 你 dia 都不知道这本经 tekuni, 的 dia 来 juga 源， sudah 更晓得 kehilangan 它里 ajaran 面 Dharma 在讲的东 sejatinya. 西。 Nah, 就算它是 makanya 真 kita 教 harus 的部分， merasa 它 sangat 里面 beruntung 都 di 跟你 mana 还有一 semua 些你 sutra 要非 ataupun 常 kitab 注 yang 意的 telah 东西，譬如说 密教要练内法， diajarkan Mahaguru 知 itu 法， telah 你的 menjadi 气走到 sutra 哪里，你应该 ataupun 怎么 kitab 观 yang 想， sudah 你的身 sejati 体 ya. 的 Jadi 我们讲 kita 的深 sudah 度， tidak perlu 你应该 khawatir. 怎么盘，你要用狮子座、象座、 Dan 第 Mahaguru 四 pun 鸟座，什么时 sangat 候 welas 提 asih 气，什 menjelaskan 么时候 secara 散气， detail 什么时候怎 bagaimana 么样。其实它 cara 都是有 kita 谱的， melantunkan 必 sutra 须要有 ini 一 dan 个 apa yang 根本 harus 上 kita 师 lakukan, 传 apa yang 授 harus 给 kita 你。 更 visualisasikan, 何况 bahkan 假设 isi-isi 它 dari 是一 sutra 本这样 tersebut. 的 Dan 歪 kita 经， bahwa 里面 semua 甚至加 ajaran 了一些 Dharma yang 辅食 sejati 药物， dalam 甚至叫 Tantrayana 你 adalah 不用 semua 吃 ajaran 饭， yang telah 这已经有科 diajarkan 学证 langsung 明了。 ataupun 所 ditransmisikan 以一旦 langsung 你没有 oleh 这个知 Mahaguru 识， kita 你又 sendiri. 盲 Dengan 修瞎 demikian, 练，你就 kita 会跟 tidak 这个 akan 中年法师一样， 自 sembarang 以为得 menekuni 到， sebuah 其 ajaran 实是 karena 不 kita 为 telah 得到。 所以 mendapatkan ataupun 我们下一 memperoleh 页， ajaran yang 师 langsung 父 diberikan 在 oleh 这个 Mahaguru 梦 dengan 中， bimbingan 不 penuh 是 welas 在这 asih 个 oleh 禅定 Mahaguru. 当中，就去见了这个男子的这个中医生，告诉他，你 Dan 既然 akhirnya 做了 Mahaguru 得 pun 到，你应该怎么怎么做。 memberitahukan 下一页， kepada bardo lelaki ini ya, 师父 mengajarinya 告诉 bahwa 他， segala yang telah 以 dia 前 perbuat di masa 2500 hidupnya itu 年前， merupakan 释迦牟 salah. 尼佛在修行的过程当中，也是历经了苦行，他也是本来都几乎也没有什么吃这个野草，甚至吃的都是 Dan 很脏 Mahaguru 的 pun 东西。 memberitahu 可是最 kepadanya 后释 dulu 迦 pada 牟尼 saat 佛也认识 zaman 到， Buddha Sakyamuni, 苦行 di mana 熬这 pada saat 个身 melatih 体，不 diri 是究 juga 竟， pernah 他 6 最后 tahun 还 salah 得到 melatih 这 diri, 个 di mana sampai 不 tidak 为 makan, 我 tidak 供 minum, 养 sampai 的热 bertapa, 如 sampai 意， hampir 这个故事大 pingsan. 家都知道，才 Dan 恢复 akhirnya 体 di 力， mana 才最后才 sampai 讲心 Buddha 印双修， Sakyamuni 他都需 bisa 要的。他 memperoleh 身体也要强壮，内 memperoleh 在也要强壮，所以 minuman 节 atau 食 minuman 并 susu 不是要你 kambing 饿死， dari 这是 seorang 你 wanita, 只 kita semua 是 juga tahu. 照佛教 Di 的角 saat 度， itulah 如果你 Buddha 要控制 Sakyamuni 饮食的 tertegun dan 量， langsung 也 mencapai 可以 pencerahan 降 di 低 mana 你对于食 beliau 物的 tahu 贪着， bahwa 并不是叫你 bagaimana 彻底的断食， sesungguhnya 除非你已经 seorang 有一些 sadaka 这 harus 个内法有 menekuni 基础，你的身体有基础，所以到 bhavana 时候无所 dengan 谓 baik 了， dan benar 叫 ya. 做辟谷。 Bagaimana 辟就是辟 cara 传的意思，你只吃 menggunakan 这个 jalan tengah dalam 只吃一些 sebuah 非常 penekunan 清淡的东西，这个五谷杂粮是不吃的，因为以 ya. 前师父有讲过，人会生 Bukan 病 dengan 是因 cara 为摄 tidak 取这些五 makan, 谷杂粮， tidak 但 minum, 是你 tidak 要修 tidur, 辟谷 dan 法， terus-terus 也要 berlatih 有 dengan susah 真 payah itu 正 bukan 得 cara 道 yang 的僧 benar. 人或者你的师父传授给你，所以这样照他这样子做，就是一种入了魔道。所以师父最后跟他讲，修行人不能执着，你越 Dan 执 kita 着 tahu 的要 bahwa 飞行，要 Mahaguru 升 juga 行， mengatakan kepada 你 orang 没有按 tersebut, 照对的道 seorang 执行， sadaka itu 连 tidak 四 boleh 天5 melekat 天都 dengan 没办法上 Dharma. 去，更何 Ya, 况你要处理的 Anda harus 这样的执着就是你的 menekuni 障碍。 Buddha 第 Dharma 二点， sesuai dengan 你在 ajarannya. 这个幻境中 Jangankan 看 Anda 见了这 berlatih 个 dengan 黄 Anda 色仙 berlatih 女， begitu 你没有毫无这 dengan 个 cara 疑 yang 心 salah 的， ataupun 毫 menyimpang. 无这个判断力的， Jangankan 就是你承担了任务， alam Buddha 它 Bodhisattva, 是 alam 某 dewa 某 saja 仙女， belum 其实也 tentu 是不 Anda 对 bisa 的。 berhasil 所以师以前在这个 memasukinya. 禅定的书中有讲 Oleh 过， karena itu, kita sebagai 很 seorang 多很 sadaka 多你在 harus 禅定的时 bisa 候显现的境界啊，第一点， mempelajari Buddha 你本 Dharma 来就不应 dengan 该执着在那个境界， sesuai dengan jalan 你 yang 认知 benar. 到有时候是你的气在走，走到某个地方，它显现出来的这个镜像，你还要超越它，你还要跨越它。如果它一直存在，师尊有教过我们，你要念密教的真言，在我们真佛宗弟子来讲，最好的你就是念根本上师心咒，Om Guru 连 Ya, 声悉地 Om， seperti 念 kita 3遍 seorang 细句。如果它还存 sadaka 在， Chen Focung, 那么如 kita 果 pada 他 saat 教你的东西是符合逻 mengalami 辑， masalah 是 rintangan 符合这个人 marah 间的伦理 ataupun 纲常，那 sesuatu 么你可 yang 以做。 tidak 但是还是 menenangkan 要有 batin, 判断。所 maka 以 kita 我 bisa 印象当中， menjapa mantra 以前 Mahaguru 呢， Om Kuru 师 Linshen 尊 Siddhi 教 Hom. 我， Ya, dengan 他知道 demikian 我 kita 有一 bisa 个不通 memperbaiki 灵 suasana 的 hati 弟子， kita, bisa 师 melewati 尊
rintangan marah yang kita alami. 这些无形的灵众告诉你，你自己也要判断。 Dan 如 apabila 果他跟你 ada 讲的是 gangguan 符合 ilusi 逻辑， ataupun gangguan dari 你可以去 roh-roh 听，你 yang 可以去做。 memang 如 setiap 果他 manusia, 叫 setiap 你 orang 是 itu 当然放 berbeda-beda. 弃。 Ada 如 orang 果 yang 他叫你去做 bisa 违背这个人 memiliki 间的事 seperti 情，那当然不可以做。这是师尊自己 seperti 都 ini 跟我说 punya 的。 indera 所以 keenam ataupun gimana 你 ya, 没有灵觉 itu 的道理是 bisa 要这样
bisa 只要 saja 这样 tidak 的 masalah 体质， apabila 你 roh 有这个 tersebut 灵 bisa 态的这个 mengajarkan 体质， hal yang 你 benar 更要 ataupun 去比别 memberikan 人更有分 informasi 别。 yang benar. 这个 Tetapi 是这 apabila 个文 roh 章刚刚写 tersebut 的下一页。 ataupun memberikan informasi yang tidak 所 benar 以诗 ataupun 人跟他 mengajarkan 讲， sesuatu yang salah, 你 maka 要 kita 去找一 harus 位真正 menjapa 的 mantra 上 Maha 师去 Guru 皈 untuk 依，否则一 menyucikannya. 念不慎就会走火入魔。下面诗人说，很多 Karena 自以为 dengan 聪明的人， dengan 我那 kita 天看到这个 mengimingkan 网络上有一 kesaktian 个 yang 笑话， dengan 就是 tanda 说 kutip ini, 现 mungkin 在 kita akan 世 dengan 界 mudah 上的笨蛋 memasuki ataupun 绝大多 kerasukan 数都是自以 marah, 为 ya. 聪明， Dan 因为他觉得他自己很聪明，他 memaparkan 比别 bahwa 人聪 di 明， dunia 所以 ini 没有人可以教他， begitu banyak 所以他 umat 都入 yang 了 sangat 邪道。 所以 cukup 你知道很多 cukup 这个诈骗的， memiliki 都 kegelapan 是那些 batin di 学 mana 历很高的 mengiming-imingkan 法官、律 sesuatu 师什么 yang 都有， tidak 为 real 什么？ ini 自视 sehingga 甚 dengan 高，他觉 mudah 得是 kerasukan 他教 marah. 育人，没有人可以教育他。可是殊不知啊，这个诈骗集团就像魔道一样， Dan 有很 seperti 多 kita 层 tahu 出不 bahwa 穷的 di 方法， zaman-zaman 花 sekarang 样 itu 很 juga 多。他想骗 begitu 你， banyak 这个 penipu-penipu 强盗 ataupun 都很聪 scammer 明， ya. Ya 所以 sama 我们 sebenarnya 更要 dengan 小心。 marah. 下一个， Bagaimana marah bisa menggoda kita. 那么第三篇这个超圣洁之魔是我 Dan untuk 从 artikel 记 yang 得我小时 ketiga 候，最后我真的忍不住拿起来看嘛。我看到 ada 这一篇， marah 从 yang 小时候记到 mirip 现在， dengan 原 suciwan. 来太干净也可能是入魔。所以那 Seperti 时候我每次后 waktu 来我去 kecil 洗手的 saya 时候都很 sangat 害 ini 怕， ya, 我会不会有一 sangat 天只是我自己 suka 洗手，然后要把自己 sangat 弄 suka 得很 sekali 像，自己也着魔。 kebersihan di mana misalnya 我们 saya 看 mandi 这篇 harus 里面 wangi 到底在讲什 sekali, 么？ saya cuci tangan itu harus 这 sampai 本讲说有 bersih, 一个 sampai 漂亮 setelah 的 saya 女生， membaca 把 artikel ini 她 saya 跟 sampai 着一位 ketakutan 出家 apakah 师傅 jangan-jangan 学 saya 佛， cuci tangan sampai 那个 bersih-bersih 他 sampai 的师傅 wangi-wangi 教 itu 他学 bisa 习 saja 观世音菩 saya 萨， kerasukan 于是 marah 他在自己 dan 家里 karena 供 terikat 奉了一尊 dengan 非常庄严 kebersihan 的观 ini 音， yang 而且 sampai 每天念 berlebihan. 圣号、烧香，然后整个净室充满了香喜。然 Dan 后渐 ada 渐 satu 的， cerita di 他 artikel 就 ini 开 di 始 mana ada 非 seorang 常爱干净， wanita 非常爱 yang 清洁。 sangat 然后 cantik 渐 dan 渐的， dia 他认为 memuja 除 dan 了 dia 他自己以外的 mempelajari 每一个人都是不洁净的， Buddha 都是 Dharma 身上有 melewati 邪气的， seorang 一定要 fase 每天 ataupun 要 biku 洗手 lama 洗到 dan 自己 dia 都脱皮。 sangat 我 suka 就之前去 kebersihan 上 di 课的时 mana 候，我就遇过这种， mandi ataupun 就像 membersihkan 他 dirinya 讲的这样，是不是 sampai 文章里 kulitnya 面 pun 讲的这样？ terlepas-lepas. 然后渐渐的跟这个团体跟所有的人都疏远了，没有人能够 Dan 接 dia 近他，因为人家 perlahan-lahan 他 pun 看所有 eh, 的人都是污秽的， mulai 然后他去 dijauhi 找他的师 sama 傅，他的 teman-temannya 师傅也 ataupun 没有办 sekelompok 法， teman-temannya 那 dan dia 他也 sendiri 觉 juga 得 ingin 自己 menjauhi 身上 mereka 很肮脏。 karena 后 dia 来人家 merasa 转接 teman-temannya 他 itu 来当 sangat 师尊， kotor 就是你 bahkan 看， fase 知道 ataupun 这一定是 biku 入了 yang 魔道。 dia 所以师尊问 selama 我说： ini 你 eh, 修什么佛？ hormati juga 那个女生 merasa 还会回答 dia 说： merasa 我 kotor. 学观世音菩萨。 Dan 师 sampai 尊 suatu 讲 hari 的这一句 umat 话， tersebut 一下就 bertemu 点 dengan 到 Maha 一 Guru, 针见 apa 血。 yang Anda pelajari 你 dan 只 umat 学 tersebut 观世音菩萨的表面， mengatakan bahwa 没 dia 有学到内在。 menekuni 在更细 sadana 节的， dari 你连 Kuan Yin 皮 Pusa ataupun 皮 Afal 毛 kita 都没 suara 学到。 Bodhisattva. Dan 观 Maha 世 Guru 音菩萨 mengatakan 岂有 yang 功待之理？因为 Anda 他最后 tekuni 他 itu 大方，他把自己 hanya 全部都封 penampilan 起来。 dari Afala 其 kita 实 suara 大 Bodhisattva, 家不要觉 bukan 得这个很好 internalnya. 笑。 Nah, 我们现在的人， Anda 现在的 bahkan 学佛 tidak 的人， mengenali 像他 siapa 这样 itu 的， Kuan Yin Pusa ataupun 我 Afala kita 看 suara 过的就 Bodhisattva. 非常的多，还有不自知的也很多。 Dan begitu 觉 juga 得 banyak 一个 umat 学的 ataupun 外表， manusia 就像是 yang 学外表， merasa 把自己打扮得 angkuh 很整 ataupun 洁， sombong 但他 ya, 的内在， merasa 他的内心呢， diri 他 sendiri 不一 itu 定。 sungguh luar biasa, 下一页， tetapi dia tidak tahu bahwa 所以师 begitu 尊告诉 merupakan 这个 salah satu 女生， sikap 你要学 seseorang 观世 yang 音菩 telah 萨， dirasuki 不是 oleh 学 marah. 他的外貌而已，不是 Dan 把 Maha Guru pun 这个 terus 场所 memaparkan 弄 kepada 得 umat 干干 tersebut, 净净。当 Anda 然， harus 我们晓得， mempelajari 在 sifat 佛教来 asli 讲， dari Afalwa 都 kita 有一 suara 个简单的 Bodhisattva. 礼仪，好像你要 Kuan 什 Yin 么 Pusa 都要 itu 准备 seperti 敬 apa? 事， Bukan 不 hanya 能花 penampilannya 露水， saja 你 yang 要把它 Anda 弄得庄重没有 pelajari. 错。但是这个是 Tidak 一个 apa-apa kalau 尊 Anda 者有 ingin 度的一种 membuat 方 diri 式， Anda 也是 itu 一种方 terlihat 法， seperti anggun 不是 ataupun 叫你 berwibawa, 一 itu 昧 nggak 的追 masalah. 求这样，就 Tetapi 忽略了 bukan 修行的本质。 terikat 所以修 dengan 行的本质 penampilan, 是 tetapi 第一， harus 你要 lebih 学习的是 mengarah 观世音菩 kepada 萨的内在。观世音菩萨 karakteristik 的心
dari Kuan Pusa, hati dari welas asih dari Kuan Pusa, bodhicittanya Kuan Pusa, maitri karunanya Kuan Pusa itu seperti apa? Ya Anda pelajari harusnya adalah itu, bukan penampilannya. 你反而要到最脏最臭的地方
Bahkan apabila Anda ingin menekuni Kuan Yin Pusa, seharusnya Anda harus pergi ke tempat yang lebih kotor dan lebih jorok ya. Karena kita tahu bahwa seperti ke kolam ikan, di mana kita tahu bahwa ikan kalau sudah mati itu pasti sangat bau, benar nggak? 于是他最后就习惯了。师尊还告诉他，鱼也是 Anda 众 bisa 生哎，你 memegang 如果自己为 memegang 观世音菩萨， ikan yang 观世音 mati 菩 di 萨会 tangan 保 Anda, 佑， apakah 你 Anda bisa 碰一下就 tahan? 做， Ya karena kita 你 tahu 要 bahwa ikan 守 mati 护 itu 它， sangat busuk ya. 这也 Nah, 是 dengan 这也是 demikian 我们应该要学习。 Mahaguru mengatakan 那 kepada 师 dia 尊 apabila 密密 Anda 当中 bisa 画了 memegang 也 ikan 念了 mati 咒， tersebut 让 dan 他 bisa 放下， 把 menyeberangkannya, 他 itu 这 merupakan 种意 suatu 识 wujud 当 dari 中 belas asih. 这 Bukannya 种 Anda 才 merasa 是 jijik 正 kepada 法， ikan tersebut. Karena 把它 ikan 举 merupakan 向善良。 makhluk hidup ataupun insan 所以我不 yang 知道 harus 大家 kita 还有没有印 bebaskan 象？ juga. 前几堂课我们讲灌顶，我有讲过、分享过师尊的提到莲花生大师给师尊很重要的灌顶，叫做五层 Kita 灌顶， pernah membahas 五 kelas 种 tentang 灰尘的 Abhisheka, 层灌顶。什么叫五层灌顶？ di 就 mana 是 dulu 色声 saya 香 pernah 味 membahas 触， tentang Pat Masambawa pernah 在 memberikan 香的这个 Abhisheka 灌 kepada 顶 Mahaguru, 怎么样灌顶？就是拿一个极香的香水、香氛，再拿一个 yaitu 极臭 Abhisheka 的 5 wewangian 秽 dan 物， 5 轮 Abhisheka 流的让你的鼻子去闻。 然后渐渐的， kekotoran 香的 ya. 你也不执着，臭的你 Ini 也不执 tentang 着，来 Abhisheka 去除掉 Pancaskanda 鼻根 yang 的习性。 diberikan Masambawa 这是 kepada 通理可证， Sucun. 这个东西也是叫我们破除对 Sebenarnya 圣洁的 tujuannya 执 adalah 着。 kita harus bisa 这个是我觉得也是我们需要去学习， menerobos 这个 ataupun 是你必须要去 melampaui 衡量，过犹不及都不好。 kebersihan dan 下一 kekotoran 页， yang ada pada di dunia ini. 好，下一页。 Baik, next. 那么师尊在讲完这一本《佛与魔之间》以后啊， Dan pada saat 他有提到 Mahaguru di 如 akhir 何才能够 ujung 破除 artikel 障， ataupun 其 karya 实 tulis di 就是要 buku 深 tersebut, 入法义。 按密 Mahaguru 教来说，就是莲花生大 memberikan 师 kesimpulan 面 yaitu 命 di 的 mana 净思正法实 sebagai 修这 seorang 三件 sadaka 事情。 kita harus 下一页， menekuni ajaran Dharma yang di mana kita harus bisa 那 menghormati 么 guru, menghargai 祖师 Dharma 也 dan 跟 menitik 师 beratkan 尊 Dharma. 亲口指教过，他说 Dan 你 guru 将 sesepuh 来 juga 要学习 uh, 五部大论，你也要传授 pernah 你的弟子五部大论，你要让所有的 mengajarkan 人 kepada 知道 Mahaguru 你 bahwa 学法要有依据， kita 你的思考 harus 要有正 memberikan 确。 ajaran 那什么叫做五部 kepada 大论呢？其实五部大论有非常多的版本， ajaran 照 5 kitab 最 besar 常见的这 kepada 版 para 本就是我 siswa. 们现在讲义上看到的这五部大论。第一个就是释量论，释量 Di 论就 mana 是 kita tahu 因 yang 明， paling 就 pertama 是 seperti 我 yang 们 ada 常听到 di 的逻辑 materi 学。 ya. 5 kitab 现 besar 观 itu 庄严 ada 论 apa 在讲 saja? 般若智慧，入中论就是在讲中观，它最主要讲的叫做 Yang 二 pertama 法。 adalah 我的 Abhisamaya 体念是五 Lankara 法， ataupun 俱 karya 舍 agung 论是 tentang 唯识， pencerapan ya. 然 Terus 后 yang 下一 kedua 页， adalah 最后一页 Madhyayamaka 看到 Watara. Yang ketiga adalah Abhidharma Kosa. Yang keempat adalah 戒论就是 Pramanawartika 讲戒律。 ataupun logika dan penalaran. 好， Yang 下 kelima 一页， adalah Winaya ataupun sila. 好，再下来，在《逆风而行》这本书当中，师尊也有提到他是怎么样经历这个五部大论 Di 的学 dalam 习。下一页， buku ini juga Sucun juga menjelaskan bagaimana dia 师尊有 mempelajari 讲 5 过， kitab besar yang diajarkan 他 oleh guru 学佛的 sepuh. 精神与毅力是他自己最骄傲的一件事情，其他的没有，但是他最有毅力。 Dan 小时候 Mahaguru 他 juga 历经 pernah 了霸凌， mengatakan 他的生活全 bahwa 部是负面的， dalam seumur hidup ini 同学霸凌、 ke 师霸 sesuatu 凌 yang patut dia banggakan 甚 adalah 至 suatu tekad 父 dia 亲也不是很谅解， mempelajari 所以师尊讲说， Buddha 他 Dharma 从小到大 dengan 是 penuh 活在没有阳光的 kegigihan 世 dan 界。 ketekunan yang sangat luar biasa. 最后 Karena 他才知 pada 道， Secun 就是要在这 sering 个 bercerita 没有 bahwa 阳光 dari 的世界， kecil 自己成为 Secun 自己的一道 itu 光， juga 照亮别 memiliki 人。 latar 下一页， belakang yang cukup gelap ya. Karena kita tahu bahwa ayah ya 所以他 Secun 怎么 seperti 学？ apa. 他 Tetapi 就是 dengan 学了 中观， saat bertemu 学 dengan Buddha 唯 Dharma 识， ya, 学般若， Secun 学瑜伽净土。其实 mulai 中 merasa 观来讲，这就是 tekun, 显 teguh 密，它 dan 都是 gigih untuk mempelajari 显 Buddha 教的 Dharma 基 dengan 础， baik dan 密教 benar. 的基础。 Maka ini 更 merupakan 进一步的 suatu 是， yang 师尊是 patut 靠实 Secun 修， banggakan 然后 sendiri. 见证自己的佛性。下面师尊就提到，他曾经就学了这五部大论以外，甚至还有一些比较少见的 Dan 论， disinilah 他全部都学了。 Mahaguru 下一页。 merasa
sesuatu pengalaman ini patut 然 untuk 后他 di 更依 eh, 照这个 sharing kepada kita 四谛 semua. 法，就是四部、行部、瑜伽部、无上部，这样一件一层一层的 Dan 学习。 di mana 下一页， Sejun menekuni sadhana itu tahap 在 demi 见 tahap 真 dari 正的 tahap 记章中， awal 特 sampai 别 ke 又再 tahap 强 yang 调一次。下 paling 一页 tinggi. 啊，有弟子问了，到底我们真佛弟子要不要学五部大论？师尊是这样回答的：照他的观 Dan 点 ada 来 murid 说， yang bertanya, apa 学 kita 佛的 sebagai 人 siswa 年轻时 perlu 应 mempelajari 该 lima 要 kitab 多 sutra 闻， ini? 多闻天王多闻。其实这个多闻啊，并不 Dan 只 Maha 是 Guru 讲这 menjawab, 个经 kita 论， sebagai siswa 这是各 seharusnya 类 pada 的 saat 传经 masa 啊。你说教育 muda, 人 masa 心 kita 理， sanggup, kita harus 各种的 banyak 你都要去学，因 mempelajari 为你度众 Buddha 众生 Dharma 百 ya. 种，他们的想法不 Karena 同， kita tahu 背 bahwa 景都不一 kita 样，根器也不 eh, 一样，他们的想法 ada 不一 di 样。 sini, 你 kita 要看很 bisa 多很多 membantu 的 banyak 文 insan. 集来 Dan kita 推 tahu 升 bahwa 内 insan 在的 itu 知识， begitu banyak 更何 jenis 况 ya. 这 Kita 个 tahu bahwa 显密的 ada 经典，都要 84 去 ribu 多闻。 jenis 所以诗人讲说，你一定要 insan, 阅藏。 bahkan lebih, 什么叫阅 di 藏？ mana 读经， kita juga harus 读 banyak 经论。 mendengarkan, 下一页， banyak melihat khotbah, banyak melihat membaca 这 buku 个是师尊 Dharma 他 untuk 列 bisa 出来的啊，弥勒 menghadapi 菩萨讲的 jenis-jenis 五 insan yang 种 kita 论：瑜伽 temui 师 di 地论、 dunia 现 ini. 观庄严论、辩中边论、金刚般若论、分别瑜伽论。这个 Dan 名 kita 词大家 tahu 看过就好， eh, 有兴趣的 terus 你 ada 自己 lima 回家 risalah 再深入 Maitreya, 研究。 yaitu 这 Yoga 个 Cara 大 Bumi 圣的五 Sastra, 部经典： 华严、大 Abhisamayalankara, 集、波叶、 Madhyayanta 法华、涅槃。这 Wibaga, 个其中这个大集 Wajra 跟其中这 Cedika 五大部， Prasnaparamita Sutra, 下一页。 dan Mahayana Samgra. 我们现在 Ini 学 tidak 密 perlu 教，密教最 diingat 重 ya, 要的五 cukup 部 kita 经 tahu 典： aja udah oke, 大 nggak 日 masalah. 经、金刚顶经、苏悉地。苏悉地其实 Dan 是 di 指在 dalam 讲戒律， lima 瑜伽 sutra 经 utama 在讲 Mahayana 本 itu 尊法， ada 然后 Awatamsaka 要略 Sutra, 念诵经，其实有很多这个密 Mahasamnipata 教本尊 Sutra, 仪轨，菩提场品 Prasnaparamita 也是。 Sutra, 这五部 Saddharma 经是 Pundarika 密教弟 Sutra, 子应 dan 该要知道。这 Mahapariniurwana 终 Sutra. 归来讲，师尊 Kemudian 讲说，这 di 个 lima sutra 学佛的弟 Tantra 子 itu 应该 ada 要先阅藏、 Mahawairokana Sutra, 博闻、 Wajrasekara 博学、 Sutra, 多闻，然后渐 Susidikara 渐 Sutra, 深入， Yogacara 把这 Bumi 个 Sutra, 你非常广泛的这些知 dan 识啊， yang 融 terakhir 合到这个 adalah 经要当中。譬如说 Bodhicara 你学净 Sutra. 土的，你就要钻研净土的经典；你学华严的，你就去钻研华严的经典。然后渐渐的把你的这个目标跟你的心静 Kita 下 tidak 来， perlu 然后再 sekaligus menekuni 再 semuanya, 深 kita 入。 cukup memilih 这是一 satu 个 yang 次第 kita 的一个 merasa 过程。 cocok 下 dan 一页。 tertarik, kita bisa pelajari dan dalami, itu 好， udah 所以师尊 cukup. 有举例，像学习净土中的，我们有所谓的这个净土三经嘛，就是佛说阿弥陀经、观无量寿经、 Dan 无量 seperti 寿经，还有 eh, 所谓的往生论，还有以前师尊提到这个读书 aliran 净土 Tanah Suci ya, 也是 itu 非 kan 常 kita 值 juga 得 biasa 去 ada baca 看的。 Sutra Amitabha, 所 itu 以你 merupakan 就应该要这样去深 sutra 入。下一页， dari aliran Tanah Suci. 下一页。对，那么在座的每一个人都是密教的弟子，一定很多 Kita 人有 tahu 疑问： bahwa kita semua merupakan 我都 seorang 这把年 sadaka 纪了， ya. 我要怎么 Mungkin 练 banyak 习？ yang akan bertanya, 其实很难。 我们第一 saya 个有 udah 经历 umur 的，有 segini 这 dan 个 udah 经验 lama 的，有尝 bersarana, 试想要去看 dan 的， saya 都会 bagaimana 望而 cara 却 saya 步。我记得2、3年前， mengikis 师尊 karma 曾 saya. 经指示这个真佛宗的上师团要学习五部大论，当时候他们还分组学 Dan 习， saya ingat 然 di 后 tahun 还 lalu 设立 Maha 个 Guru 别的群 pernah 组去讨 menjelaskan 论。 bahwa 其实我觉得呢， segenap 这个 acarya 方 yang 法 ada di 是 Cenfocong harus mempelajari 但 lima 是 kitab sutra 一 ataupun 定 Upu 没有 Talun. 办法 Dan 实 saat 行 itu 的最好。 para 简 acarya 单来讲， mulai membagi kelompok 请 dan 问 saling 除了师 men-sharing dan 尊以 saling 外， belajar. 谁能够真的通透五部大论的 Dan 经典？ setelah kami 谁 melakukan banyak 能够以 diskusi 一个 dan 过来 kita 人 semua 的 tahu 成 bahwa 就者的 di dunia 角 ini 度来解析 siapa 这件事 yang 情， mampu 非 menyaingi 常 Maha 困 Guru 难的。而且五 untuk 部大论的这个 mentransmisikan 文 lima 字是 kitab 非 sutra 常 ini bisa 艰深、艰 memahami 涩难懂， bahkan 甚至前后有一 mencerahi 些会 lima 颠 kitab 倒， sutra 你 ini. 根本 Dan kita 没 tahu 有根 bahwa 本上师的 sutra ini 指导，你是 sangat-sangat 看不 sulit 懂。 ya. 但是呢， Apalagi 我 kalau 告 kita 诉你， tidak 以 memiliki 前有 bimbingan 一些祖师 ya 大德， dari 还 Maha 有一 Guru 些 untuk 现代的佛学 menelaah 家，他 sutra-sutra 们 ini, 也 itu pasti kita tidak akan 讲过一个观 bisa 点：虽 mempelajarinya. 然你看不懂，但是你还是要翻。你翻过了，你把全部的东西顺过了，你至少有一个印象。你在 Meskipun 玄 kita 依 tidak 有 paham 缘的， sutra-sutra 因 ini, 缘 tetapi 的， setidaknya 去 kita 跟着 juga 这 sudah 些经论 berusaha 再 ya, 深 kita 入， baca dari 但是 awal 你还 sampai 是要 habis. 翻。所以师尊 Meskipun 有 kita 讲过一 tidak 句 bisa 话： paham 所 sekali, 有的这些 at 论 least 点， ya ataupun setidaknya 显密经 kita 典他 sudah 都看了， membukanya dan kita
sudah memiliki sedikit gambaran di pikiran kita ataupun di otak kita.
Jadi itu 深入 udah 流广。 udah ada 那密教弟子 kebajikannya ataupun kebijaksanaan di 密 dalamnya. 教弟子，你有年纪的，你甚至譬如说像我现在这个年纪啊，青壮年，我一样不可能有那么充足的时间把所有的经论都看完，那怎么办？ Ya, meskipun 密教里面 umat 最 yang 重要 sudah 就是有 tua 前 ataupun 进， seperti saya ya masih 有 muda, 这个 tetapi 特殊 saya 的 sendiri juga tidak 啊 punya 这 banyak 个 waktu untuk 怎么讲教 membaca 法，就是口 semua 传。 sutra 你 ataupun 去请 meneliti 示你的 semua 根本 sutra 上师， yang ada di sini. 依照根 Nah, 本上师 bagaimana 来 caranya? 观察你的因缘，你适合什 Kita 么 bisa 样的 memohon 这个法门， kepada 什么样的这 eh, 个因 Secun 缘， untuk 我应该怎么 membantu 样去 kita 学习？ melihat 这个就是 kita 密 harus 教弟 tetap 子 bagaimana 应该有 harus 的理念， menekuni Buddha 你也 Dharma 可以 dengan 省掉很多 jalan 时 yang 间。 benar. 所以我记得 Dengan 我那时 demikian, 候出家 kita 的时 bisa 候， mengirit 我 ataupun 刚 menghemat 刚剃度， banyak 我到西雅图的央 waktu 视大 dan 面 jadi 去 kita bisa 礼 fokus 佛， dengan sutra apa yang kita 那个时候 dalami, 有 yang 个 kita 法师 yang 过 kita 来，他 pelajari. 跟我讲说，你应该去读佛学院，甚至去那个佛光山啊，去哪里念佛学院，建立培养你的佛学基础。我那时候笑而不答。我今天跟大家讲，我那时候内心的想法是什么？我的想法就是，我根本上师的教研我都看不完了，我还去学 Jadi 外 waktu 面 itu 的。 saya baru 而且 mulai 我 menjadi 深深 fase, 的知 terus 道， ada 师 yang 尊已经 meminta 把 saya 所 untuk 有的三 pergi ke 藏 Fo Guangshan 浓 untuk 缩成 masuk 的精 ikut 华 ke 当中的精 kuliah 华， Buddha, 给我们了， kuliah 都在 kelas 他的书 agama 问 Buddha 集 ya. 当中， Dan waktu itu saya 300本文集， tertawa dan 历 saya 年的 tidak 开示当 menjawab. 中， Saya 密 ingin 教 kasih 的 tahu kalian 深 semua 的 saat 浅 itu 的 apa 广 yang 的， saya 他全 pikirkan. 部都已经讲。 Saya 我学到现 berpikir 在，我也没有去学 artikel 别的， Mahaguru 全部 saja. 都是依照根本上师 Karya tulis Mahaguru 文 itu 章当 ada 中反复的 300-an 去阅读， buku. 每一 Saya 次都 sendiri 有新 aja 的体会 belum 跟领 sanggup 悟， untuk 这样也就够了。 membaca semuanya. 所以我常 Mengapa 常跟 saya 大家 harus 讲的是， membuang 虽然我 waktu 们 untuk 跟 pergi 大家分享了这么多， mengikuti 你 sekolah 不 di 要第一个 di 不要 luar 望而 sana 却 ya, di 步， luar 第 umat 二个 Chen Fo, 不 di 要气 luar 馁， ajaran Chen 第 Fo 三个 Chong. 不要觉得这些东西非常的艰涩，因为这一堂课的主 Ya 题是 kita 告诉 jadi 我们， kita 你在 sebagai 修行的 umat 过程 sedekah 当 kita 中， tidak 其 boleh 实 merasa 你会有很多的体 menyerah 悟， ataupun 所以你必 merasa 须要培养正 gundah 确的 ataupun 知识。 galau. 所以你 Kita 去 harus 读经、 memiliki pandangan 读 yang 开示、 positif 听开 di 示， mana 叫做 kita 闻思 harus 修， fokus 一定 dengan 是必 apa 要 yang 的。 kita 但 inginkan 是我 ya. 们不 Misalnya 可 kita 能 ingin 把所 mempelajari 有的 sebuah 东西 sutra, ya 去 kita dalami, 博 kita 览， pelajari. 不可能。你必须依照你根本上师的经历， Kita 然 tentu 后 harus 他所写出来的东西，其实就是 mengikuti 浓缩当中的浓缩。你到这当中去 ajaran 找 dari 你心 Mahaguru. 中要的答案，其实都有的。这个就是我们的福分，我们应该要珍惜。 Kita 下一页， semua memiliki berkah dan kita harus bisa menghargainya. 下一页。那么师尊 Mhm. 啊，进一步提到，刚刚有讲到这个显密嘛，曾经很多人质疑师尊，密教到底是不是外道？ Dan 这一 banyak 篇里 sekali 面讲得 seperti 非常 dari 清 dulu 楚， ya, banyak sekali orang 密 luar 教 sana 包含 itu 了所有的显教的基础， memberikan 还 pertanyaan 有 besar 历代 kepada 祖师 kita, 大德 apakah 写的论 Tantrayana 点、 ataupun Chen 密 Fo 序， Chung itu 全部都 merupakan 写了。 aliran 下 sesat 一页。 ya. Jadi Mahaguru juga 那么 menjelaskan 小圣 apa itu 不在有，一 Tantrayana, 切有部论 apakah 跟俱舍论。 merupakan aliran yang 那 sesat. 大圣的代表是入中论跟现观庄严论。密教来讲，中观因程派跟秩序派为密教的中心思想。 Dan kita 师 tahu 尊经 bahwa 提到， di 密教的 dalam 典籍 lima 其实有 kitab 非 sutra 常 ini 多，但 juga 是依照 dibagi lagi. 刚刚 Ada 有讲嘛，500年 Theravada ya, 莲 dan 师、 ada 龙树、 Mahayana. 涅瓦巴、那洛巴、宗喀巴，他们所传的这些秘法都是有根有据的，而且每一个都是 Dan 有 kita 实 tahu 修 bahwa 实证出来的， guru 成就者 sesepuh 比 ataupun 比皆是。下一页。 aliran-aliran tantra yang lain ya, dari 甚至 tantra 印顺老 Gelugpa 师 ataupun 还在他 tantra 的非 lain 常 ya, 著名 seperti 的文集 Naropa 当中，印度佛 dan 教 lain 思想提 sebagainya, 到 itu mereka juga 其实 memiliki 密圣佛 pandangan-pandangan 教 mereka 最重视口传及师承，所以典籍的传出反而比大圣的经典还多保留了几分史实的成分。的确有现在很多的这些大圣的经典 Sebenarnya kalau 都被 kita 列入 sadarin 这个仪 dalam 式部题尾， ajaran 甚至 tantra 很多人 itu 讲说 bahkan 是 lebih 后 lebih 人 banyak 参照佛 kitab 法， sutra yang 但 ada 是 di 密 tantra 教的 itu 经 lebih 典反而 memiliki 代代相传 sejarahnya 这 ya 些考据， historinya 它反而它 ya. 的结构架 Bahkan 构跟 sebenarnya 历史的因缘 melampaui 更有真实性跟 ajaran 考据。 Mahayana di 所 mana 以师尊讲， sutra-sutranya 密教的 itu 法并不 historinya 是 itu tidak 凭空 sekental 出现 dari 的，而 tantra. 且你如果照着这样的法门去实修， Ya, maka 上 kita 根 bisa 净土， memastikan 现 bahwa 证菩提， ajaran 成 tantra 就 itu 佛， bukan merupakan 中根 ajaran 器 sesat 得法报而生， karena 下 ada 根器你可以获 penelusurannya. 瓦千世到本尊的净土，成就声闻
罗汉，你到四圣界去修 Dan 行。 kita 那 di 密 sini 教 itu 真的是 jelas 非常 tahapan-tahapan 自 sadhana 私一 kita, 个di mana 下 kita 业。memiliki tahapan sadhana dari eksternal sampai ke 那么刚 internal. 刚提到密教当中其中宗喀巴祖师建立了这个格鲁派，也就是所谓的黄教。 Dan ini merupakan 因为五部大论 guru 当中， Songkapa 其 ya, 中 yaitu 贯穿五部大论的就是阴明学。 guru 每 tantra 一 dari 个 Gelugpa, 论当中都 di 有非 mana 常结构、非常紧 Songkapa 密 merasa 的 dia 逻辑 sangat 在当中。 menitik 所以宗喀 beratkan 巴祖师他在立宗的时候， debat 他 sutra 要 ya. 他的 Dia sangat 下 memperhatikan 派 debat 他 sutra. 的弟 Dia 子 ingin para 重 siswanya 视 itu 辩经这一门学问，由辩经建立 bisa 起正确的思辨能力，以及 menggunakan 表达 ataupun 能力， melalui 来 debat sutra 等于 untuk 体现了你能够学习完 memahami 整五 sutra 部大论 tersebut 的 ya. 一 Jadi 种 dengan 程 adanya 度。 debat sutra, 下一页。 para siswanya pun bisa memahami 那 lebih 么 dalam tentang 我 sutra 们可以 tersebut. 看到 Jadi 这 ini 个， merupakan 这是 poin 网上 yang 截取 paling 的图。 penting bagi 通常 Songkapa 站 dalam 着的那 proses 一方代 pengajarannya. 表提问方，坐着的那一方代表被提问方。那么提问的 Nah, 问 jadi 题 ini gambarnya 就照 adalah 五部大论当中的 contohnya itu seperti 这个 yang 佛学 berdiri 思想 ya, 来 itu 提出， adalah 那么 yang 站着就要 bertanya 回答。 dan yang duduk itu 回答 adalah 有 yang 三种 menjawab. 形式，叫 Ya, 是 yang cara 否 tanya 跟 jawabnya 不一 hanya 定。 3 cara, 照 yaitu 他们藏人 hanya 回 cukup 答， menjawab 他们有所谓的 benar, 不周 tidak 遍 dan tidak 或者 pasti. 因不明，其实翻译成简单的中文就是离不开这3个是否不一定。 Nah, 那 jadi 彼此 mereka 引经 ada 据典， sesi-sesi 交 tanya 叉 jawab 比对， juga 甚最后要 selain 下 debat 结论， sutra. 然后 Yang 进行 berdiri, 的 yang 总 bertanya, 结。 yang 总 duduk 结 itu 当 yang 中就会看 ditanya. 出有一方的 Jadi di 逻辑 sana 线 mereka 非常 hanya 有一方讲的比较完善。当这个 hanya 辩 cukup 论赢的 menjawab 那一方， iya, 他们 tidak 正式 dan tidak 辩论的时候 pasti. 头上都要戴黄帽，所以格鲁派 Jadi 叫 pada 黄 saat 教的原因是这样。 mereka berdebat 他 itu 们要把他 mereka 头上的帽子摘下来，交给对方， uh, 表示 uh, 臣服于对方的打。 apabila misalnya 这有这样的这个 ada pihak yang salah ataupun kalah, 那么 maka 在辩经当中， mereka 大 harus 家常常会看 menyerahkan 到的就是 mahkota 他们也 kuning 是这 mereka 个 kepada 这个拍 pihak 掌 yang 动作， menang. 用右手拍左手，然后强力的用左 Dan di 脚 sini juga ada 蹲下 gerakan 地。 menepuk tangan 这个 dalam 动作 berdebat 其实有 ya. 3 Ini 个代表性， memiliki 第一个 3 就是 makna. 右手代 Jadi 表 yang 智慧， pertama itu adalah 左 tangan 手代表 kanan 慈悲， itu 右 melambangkan 手拍 kebijaksanaan, 左掌代 tangan 表 kiri 慈悲 melaksakan 智 welas 慧的合 asih. 一。更 Nah, 进一步 jadi 的表 yang 示， pertama itu 其 adalah 实这个 tangan 辩 kanan 论并 menepuk 不是 tangan 现在 kiri 强调 melambangkan 你跟我之间的导向， penyatuan dari 而是 karuna 每 dan 个人 prasna. 双方在这个佛学上的这些认知有没有办法利益至 Dan 性， yang kedua 还有 adalah 更进一步的 tepukan 利益众生， yang 建立在这样 menciptakan 的广 ritme 度 yang 众生的一 menekankan 种 poin 菩 penting 提心上， dalam 这是第一 argumen. 个要点。第二 Ya. 个，其实这个拍掌的动作是为了在辩论当中制造一个节奏的断点，也可以凸显出 Jadi ini 这 juga 个辩论 supaya 当中 adanya 的一 ritme 种 ya, 方式。第三个，击 bisa 掌的代 menekankan 表 poin 把 penting dalam 邪见 argumen. 逼除， Dan yang 而 ketiga 且 adalah 你要 tepukan 再 keras 透过神 juga 法 berarti 律的这种高 menghancurkan 度专注的 pandangan 训 yang 练， salah 在答 ya, 辩过程 pandangan yang 当中， menyimpang 让你非常 dan 流畅的能 melatih 够完 konsentrasi 成这样的 tubuh, 辩经过程。 ucapan 下一 dan 页。 pikiran. 那如果是这样的话，那佛陀的心中 Jadi ini adalah video dari debat sutra. Anda semua boleh pindah ke channel Mandarin ya untuk mendengarkan suaranya. 那如果是这样的 Ini 话， adalah 那 contoh 佛陀的 dari 心 debat 中 sutra. 不具备菩提心吗？不是，因为具备菩提心的话，不需要具备2种欲求的缘故，不骗。应该是周遍的。因为佛陀心绪当中的菩提心，您说它是菩提心，但是呢，又说它不是2种欲求的缘故，又不具备2种欲求的缘故。不骗。那只要是菩提心的话，不周遍是这个具备2种欲求的发心吗？是应该是周遍的，因为这个是发心的定义。不成。操，那对吧？这个矛盾了吧？ OK， 好，我们不是要让大 Baik, 家 Mahdi 去 silakan 思考它当中讲 kembali 大 ke 家看一半看不懂， channel 这是 Indonesia 一 ya. 个形式，有空的 Ini 话 salah satu 大家可 contoh 以试一 dari 下去找。 video-video debat sutra 那么 yang diadakan di 看了很 aliran 多的 Tantra 辩经的 Gelugpa 影 ya, 片之 atau 后， Tantra Kuning. 我的心中浮出的4句经，也是我们每一天念经的时候要念的：无上甚深微妙法， Ya, 百 jadi pada 千 saat 万 saya 劫难遭 melihat 遇。我今见闻得 debat sutra 受， tersebut, saya malah 愿解 di 如来 dalam 真 pikiran 实。 saya malahan 这 muncul 4句偈，这个 Kai 叫 Jing 太 Ci 经 ini 偈， ya 也 yang 是 biasa 过 kita 经前 bacakan 要念的。 Wusang Shen Shen 其 Wei 实 Miao 它 Fa 是 Bai 有 Qian Wan Jian Nan 有 Zhao 深 Yu 意的， ya. 也 Wo 是 Jing 表 Jian 示我 Wen 们 De 一 Xiu 个 Chi Yun Jie 学 Ru Lai 习 Zhen 者、 Shi 修 Yi. 行者的一种 Jadi
kalimat ini ya mengatakan di mana mencerminkan semangat debat ya, di mana kebenaran semakin jelas ketika didiskusikan dengan kebijaksanaan dan ketulusan. Ya, kita tahu bahwa kalimat dari gata pembukaan sutra ini adalah dharma yang luhur, dalam dan sangat halus. Sangat sulit sekali bisa dijumpai walaupun dalam 100.000 kalpa. Kini aku melihat, mendengar dan mempelajarinya, semoga kita bisa memahami makna sejati dari Sang Tathagata. 我觉得怎么样？我觉得你是错的，可是你要他举例，你为什么这样想是对的，或者是什么东西可以支持你的这个论点，他讲不出来，到最后都会变成是情绪性发言。为什么？因为在逻辑上、理性上， Sebenarnya 他站不住脚。 debat sutra ini ada plus minusnya ya, di mana minusnya itu di mana apabila pada saat berdebat ya, Anda mungkin akan lama-lama karena ada pro dan kontra, maka akan ada rasa terpancingnya emosional kita ya, infeksinya emosional kita, maka akan muncul loba dosa moha. Jadinya ini merupakan kehilangan makna arti sesungguhnya dari perdebatan sutra ini ya. 当你要跟别人辩论，或不要说辩论了，你要把一件事情讲清楚，你一定是非常有逻辑的。 Dan seperti kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tentu kita pasti sudah memiliki logika yang ada dalam pikiran ataupun dalam benak kita. Kita pasti bisa menyampaikan dengan baik dan benar, tetapi bukan dengan menyampaikannya dengan cara penuh dengan emosional. Ya, makanya kita tahu bahwa wibawa oleh seorang sadaka sejati itu pasti akan berbeda dengan umat awam. Maka kesimpulan dari Mahaguru adalah sebagai seorang sadaka yang sejati, sebenarnya yang paling penting adalah kita bisa menyeimbangkan jasmani dan rohani. Bahkan semangat ataupun pikiran kita itu juga harus menyatu, bahkan memiliki sifat dari maitri karuna, berbakti, dan tentunya harus bisa memiliki sikap rendah hati ya. Dan kita tahu bahwa ini merupakan prinsip dasar kita menjadi seorang manusia yang bajik ya. Kita tahu bahwa insan itu begitu luar biasa, tidak terhitung jumlahnya, angkasa juga begitu tiada batasnya, begitu juga apa yang ingin kita pelajari juga tiada batasnya. Makanya kita harus lebih banyak melatih sikap dasar yang seperti tadi saya katakan, memiliki maitri karuna, berbakti, dan bisa rendah hati. Dan kita tahu bahwa di zaman ini begitu banyak manusia yang sangat angkuh ataupun arogan, ya, sangat banyak. Ini sudah merupakan sebuah penyakit, ya kita tahu semua, ya, bahwa bagi dia ataupun bagi orang tersebut yang bersikap arogan, bagi dia semua yang dia pelajari itu adalah yang benar, dan bahkan dia merasa dia sudah mencapai keberhasilan yang sangat luar biasa dalam pembelajarannya. Dia merasa segala sesuatu yang dilakukan itu adalah benar, ya. Jadi perlahan-lahan sikap angkuhnya pun semakin lama semakin besar. 下一页，那么师尊也讲了一句话：能自治，你能控制的就是佛道，你不能 yang bisa dikontrol adalah jalan kebudahan, yang tidak bisa dikontrol adalah jalan kemarahan. 这个刚刚讲了，越修行，心量应该越来越宽广。下一页。 Semakin kita tekunin ataupun bafanas, hati semakin lapang ataupun semakin luas. 提到持地菩萨护身金刚咒，也是我小时候读的时候非常震惊的，竟然连持地菩萨也需要护身金刚咒，为什么？
Ini 了这篇 adalah 文， artikel yang membahas 你 tentang 越往上 mantra 去， Wajra ya, mantra 这 Wajra 两篇文带到 Simambandana 越要 tentang 战胜，越 dasa 要让 bumi 你 Bodhisattva. 脱离他的掌心。而照这个华严经讲的，虽然十地菩萨各有他的境界，师尊有提到这些十地菩萨各有其 Dasa 上 bumi Bodhisattva 就 itu 是他的 memiliki 境界，但是每一个境界，每个境界 surgawinya 它 sendiri 毕竟 ya. 还没有成无 Setiap 上正等 tahapan 正觉，还没有 setiap 这个叫 tahapan 做 pencapaian 见性 Bodhisattva 圆满， ini memiliki 它还 eh, 有维系或 surganya 它 sendiri 还 ya, 有一些尘沙的这些障碍产生。如 memiliki 果这个 pencapaiannya 障碍 sendiri. 被放大，天 Totalnya 佛有 adalah 机 10 可乘， tingkat, 连 10 十地 tingkat 菩萨 Bodhisattva. 也会被受干扰。所以是 Apabila 写了这篇文章，我觉 Anda 得非 masih 常的震撼。十 bahkan 地 di 菩 dalam 萨 10 都需 10 要 tingkat 来护身， Bodhisattva ini 更 pun 何况我们这 bisa 些凡夫 eh, 众。 mengalami rintangan marah. Apalagi kita sebagai manusia yang di dunia saha ini, tentu 只是 pasti 要跟 akan 大家 lebih 讲， gampang 其实啊， mengalami rintangan marah ini ataupun 这 gangguan 个 marah 里面有 ini. 提到咒如自信，依止甚深，这是在强调咒语的力量。我们在密教，尤其是我们修密教，你千万不要小看咒语。你如果能够 Di sini 依止 dikatakan 咒 bahwa 语， mantra 依 itu 止 bagaikan 根本上是 budata 传 ya. 承力， Jadi Anda 你 semua 能 jangan 够 menganggap 进到 remeh 这个法界 kekuatan 当 dari 中，它 mantra. 自然而然， Apabila 虽然 kita dengan menjapa mantra 我 kita 举例 bisa 来讲，譬如说尊神 memasuki 咒，其实尊圣 tingkat 陀罗尼它会有它的咒语， dharma yang 但是我们在 bisa 念这个 kita 咒的时候， lahirkan 我们 ya. 并不是 Itu merupakan 第 suatu 一时间 fenomena 下去 kontak 了 batin 解 yang sangat luar 技巧它 biasa. 的翻译，然后知道啊它的中文在讲什么。可是你的信心，当你的信心升起来，你对三宝的信心升起来，你对这个咒语的主尊的力量信心升起来，你自然而然的信受奉行，它就产生了作用，然后能够产 Dan 生 apabila 种种的 kita 人力 memiliki 和神通 kekuatan 方 penuh 来 ataupun 守护 memiliki 这样。 keyakinan penuh, ketulusan yang penuh untuk menjapa mantra ini, maka kita bisa 那么 melahirkan 我 kekuatan 这 mantra yang 个是 luar 一个 biasa adanya. 鬼片，美国的鬼 Nah, 片。 jadi ini 那一 merupakan 天在飞机上 satu film horor ya, 回程的时候，在飞机上看了 yang 这一部， dirintis oleh Amerika ya. 它其 Harusnya 实 Anda 是 semua tahu ini 一个非常 judulnya 恐 itu 怖 The 的鬼片， Ritual 可 ya. 是 Ini 给我 merupakan 的 ritu 这个 apa 启 sih? 发非常大。 Film horor 这 yang 个 sangat 仪式的这 menyeramkan 部 bagi 鬼 saya. 片是 Dan ini waktu itu 采 saya 用 sempat 这个 melihatnya 1928 di 年真实发生的一个案 saya 件， melihatnya 有 di 一个神 pesawat 父 waktu itu. 叫 Dan ini 西奥 merupakan 费 kisah 勒 nyata 斯瑞 dari 辛，他 Amerika di 被 mana di 邀 tahun 请去驱除一个叫艾玛斯密特的这个 1928 女 ya, 生，她身 tahun 上 1928 富有恶灵， itu waktu 而且 itu 很多人都 seorang 他 pendeta 看了医 diminta 生，精 untuk 神科医生、什么 meng- 内科医生、外科医生都看了，没有办法解决， mengobati seorang 甚至很多 wanita 的 yang 驱魔 bernama 师也没办法 Emma 解决。 yang sedang 找到 kerasukan. 这个神父，然后在这个驱魔的过程当中啊，这个神父跟被附在这个女生身上的恶魔有 Dan 很多 pada 的对 saat 话，还有很多的祷告 sesi di 跟驱 mana 魔。 pendeta 像 melakukan ritual 我 tersebut 举 ya, 几 di 个例 sana 子， terdapat 他曾 banyak 经念 percakapan antara si 上 pendeta 主， dan 这 si 边的 wanita 上主指 ini. 的就是基督教当中的三位一体当中的认知的叫做上帝，不变的上帝。 Dan 耶 di 稣 sini 是耶和 dikatakan 华 bahwa 的主， adanya 上就是弥赛亚，上主是不变的 doa 上帝。 memohon 上 pembelaan 主， dari 请你审 Tuhan 判 ya. 那些诬告我的，推翻那些 Ini 与我 merupakan 斗争的 kutipan dari ayat 恶鬼， yang 愿 terdapat 他 di 们因 Alkitab ya, 搜寻我的灵魂 dari 被厌恶 Mazmur 及羞辱， di 愿 mana 他们被 kutipan 刺 doanya adalah, ya 血因 Tuhan, 对我策 mohon 划邪 Engkau 恶被厌恶， menghakimi mereka 这 yang 是他们的 memfitnah 祷告 aku 词。 dan lawanlah mereka yang 我 melawan 刚 aku. 念一句让大家看的，就 Biarlah 是 mereka yang 愿他 mencari 熟 jiwaku 悉的 dipenuhi 圈套 kehinaan dan 不 malu. 会临于我， Biarlah 愿他 mereka 藏匿的 dihentikan 罗 dan 网捉 dipermalukan 他们， karena mereka 且 telah 愿他 merencanakan 跌入 kejahatan 圈 terhadap 套。 aku. 但我的灵魂在 Biarlah 上 mereka 主内 seperti 喜悦， debu yang 且在 diterbangkan 他的 angin, 救赎 dan 内 biarlah 喜悦。 malaikat Tuhan 我跟 menghalau 大 mereka. 家分享 Biarlah 为什么会 jalan 有这一句， mereka menjadi gelap 在 dan 驱魔 licin, 仪式 dan 开始 biarlah 前 malaikat 啊， Tuhan 这 mengejar 个非 mereka. 常具有 Sebab tanpa 经 alasan 验的 mereka 神父，他 memasang 找 jerat 了一 untuk 个驱魔的团 menjatuhkanku, 队， tanpa alasan 一个 mereka 年轻 mencela 的神 jiwaku. 父，还有2个修女， Biarlah 还 jerat 有一个医 yang 生。 mereka pasang menimpa 他在 diri 驱魔 mereka 仪式进 sendiri, 行前呢，他在 biarlah 教 jaring 堂 yang mereka 祷告 sembunyikan 前， menangkap 我就已 mereka, 经跟 dan 这个 biarlah 团队讲， mereka jatuh 你 ke 们 dalam 在驱 perangkat 魔以 itu. 前，我们会进行一连串的驱魔仪式，为期多 Dan 久 di saat 不一 itu 定， di film 要 tersebut 看这个 dikatakan 人的 bahwa 状况。但是我 pendeta 必须 juga 跟你们先建立 meminta 这个 mereka 概 untuk 念。 menyiapkan 当我 beberapa 真的要进行驱魔仪式 perlengkapan 之 pada saat 后， untuk 这 melakukan 些 ritual 干扰这 penaklukan 个女生的 marah 邪灵 ya. 一 Jadi 定 di 会 saat
dia sudah memberitahu kepada mereka semua bahwa prosesi ini mungkin akan berlangsung lama atau cepat. Itu tergantung dengan mara yang ada di dalam wanita tersebut. Dan dia juga mengingatkan kepada wanita tersebut pada saat prosesi ini Anda akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman ya, karena Anda pasti akan dipaksa untuk melawan mara yang ada di dalam tubuh Anda. 他看不惯这个老神父的驱魔方法，他一直说你应该停止驱魔，你应该停止驱魔，我们 Jadi 来找医生。 pendeta juga mengingatkan ke mereka bahwa untuk meminta mereka bahwa cara saya menaklukkan mara di ritual saya ini mungkin akan berbeda, jadi Anda harus paham. Dan ternyata pada saat prosesi berlangsung, benar pendeta itu melakukan sesuatu dan sehingga ada pendamping yang melihatnya pun merasa kayaknya tidak bisa deh, harus panggil dokter aja. Dan akhirnya di saat itulah mulai terjadi perselisihan. Dan saat itu Mara pun mulai mengganggu para pendamping yang ada di sana ya, mulai masuk ke hati pria ataupun wanita, meminta mereka untuk menghalangi si pendeta untuk melakukan penaklukan, prosesi penaklukan ataupun ritual penaklukan. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari rintangan Mara yang begitu jelas. 保护他们以外，还要让他们不要在我们内部产生分裂。所以其实，在我们密教当中啊，在道教当中，传统信仰当中，也是有很多这一种无形干扰的这种案例。 Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita alami begitu banyak juga contoh-contoh ya, rintangan ataupun gangguan-gangguan dari Mara. Begitu banyak gangguan dari eksternal agar kita bisa begitu banyak rintangan dari Mara untuk menghalangi kita menapaki jalan kebenaran. 就是天使当中最大的一个天使长，他是 Dan di sini mereka juga meminta untuk perlindungan dari Santo Michael, itu merupakan malaikat agung mereka yang sangat luar biasa. Mereka juga memohon doa kepada Santo Michael, malaikat agung ya, ataupun doa pengusiran setan, doa perlindungan. Santo Michael, malaikat agung, dalam peperangan lindungilah kami. Jadilah perlindungan kami terhadap kejahatan dan perangkat iblis. Kami dengan rendah hati memohon, semoga Allah menegur dia. Dan engkau, Panglima Bala Tentara Surgawi, dengan kuasa Allah, usirlah ke dalam neraka semua roh jahat yang berkeliaran di dunia ini untuk menghancurkan jiwa-jiwa. 如果你愿意的，那你还有救；如果你不愿意的，师尊有讲过一句话。 他黑面金母会用黑色的风暴把这些恶灵全部吹到地狱去。其实这个跟祷告词当中， Nah, jadi ini 很多祷告词当中， dulu pada saat Fakhui Hemin Chinmu, Mahaguru itu juga pernah menyebutkan bahwa kepada para arwah ya, apakah Anda bersedia untuk terbebaskan dari jeratan Mara? Apakah Anda bersedia untuk terseberangkan ya? Ya, apabila Anda tidak bersedia, Anda akan ditiup dengan angin hitam dari Hemin Chinmu dan bisa terjerumus kembali ke neraka. Ya, jadi ini merupakan kurang lebih ya dengan doa yang tadi dibacakan dari agama Katolik ini. Dan setelah doa-doa perlindungan dan permohonan pembelaan, maka akan sampai ke sesi pengakuan dosa ataupun pertobatan, di mana bunyi doanya adalah, periksalah pikiran dan perbuatanmu, apakah ada dosa yang memberi celah bagi roh jahat untuk masuk dan mengganggu. Datanglah kepada Allah dengan hati yang menyesal, dan akuilah dosa-dosamu di hadapannya. Ketika roh jahat mulai mengusikku, aku akan memeriksa kembali pikiran dan tindakanku di masa lalu. Apakah aku telah memberi kesempatan kepada roh jahat
untuk memperoleh tempat dan mengganggu diriku. Begitu aku dengan tulus menyesali dan mengaku dosa yang telah memberi kesempatan bagi roh jahat, maka senjatanya segera kehilangan kuasa dan ia tidak lagi mampu menyentuhku. 你就等于穿上了铠甲，戴上了头盔，拿上了武 Dan 器， dengan adanya 真理 eh, 当作带子束腰， doa 公 ini 义 ya 当 di 作 bawah 护 kita 心 sudah 平 membahas 安的 ini 福 ya 音 tentang 当作预备 kutipan dari 口， Efesus ya, 信德当 yaitu 作 memakai 口， perlindungan 救 rohani 恩当 Tuhan 作 ataupun 口。 rohani Allah 所以诗 yang 尊 berbunyi, 讲过一句话， saudara-saudaraku, 环境 berbahagialah 也 dalam 是一种 Tuhan 除魔法 dan 的 dalam 重点 kekuatan 特征。 kuasanya. 当你环境 Kenakanlah 全 seluruh 身没有干 perlengkapan 净， senjata Tuhan 身口意都不干 supaya 净， kamu dapat 等 berdiri 于你 melawan 已经 tipu 跟光明 musilat 融合在一起。 iblis. 反推回去，刚刚那 Biarlah 个例子就是讲， keadilan menjadi 如 pelindung 果 hati dan 你自己的 dadamu. 行为不检 Kenakanlah 点， sepatu 你 dan 自己 kesediaan 本 untuk 来就已经产生了 memberitakan 遮障， Injil 这样的 damai 遮障 sejahtera. 在无形当中就会产生一种破洞。那这个破洞等于是你自己给这些天魔外道有机可乘 Ya, 的破口。所以我们 seperti 常 kita 常 dalam kehidupan 反 sehari-hari 反 apabila 目 Anda tidak 有外 melakukan 在的反 simbambana 目，有 dengan 内在的 kita 反目。 ada 外 simbambana 在的 eksternal 反 dan 目做 simbambana 好，你 internal. 更要进一步思考，那你自己你应该 Simbambana 觉察 eksternal 你 ya 自己的 seperti yang 身 bisa 口 kita 意， lakukan 你 prosesi 做了没有？ simbambana. 你忏悔了没有？ Oke, 你 kalau 百 sudah 字明咒 pasti 念了没有？ kita juga 而不 harus 是永远在 melakukan 推 simbambana 诿 internal di 外 mana 在的 apa 这些 kita 障碍，说哎，为什么我生活不好？ apa 为 kita 什么我这个 ada 很 dari 难找 sikap-sikap 到 yang kita lakukan, 你看 perilaku yang 别 kita 人 lakukan, 啊， apakah 怎么 kita 那么多恶 memberi 意？ celah 有时候 bagi 不是外 mara 力， untuk 是 bisa 你 masuk ke 内 dalam 在 diri 你的运、 kita? 你的 Apa 命、 kita 你的 sudah 业。 memberikan perlindungan yang kokoh untuk diri kita 这 agar 个 mara 是 tidak 蛮有 bisa 趣的。我 merasuki 在网 kita? 上看到，原来在基督教里面，天使分成9种阶级。刚刚讲的 Jadi 这个 ini 天使长， adalah 它就是属于最上层 eh, 的炽天使。 ada 9 我们 tingkatan 刚才 malaikat 讲了， yang 华 ada 严经有 di 10种 saya 这 dapat 个 dari Google ya, 十 ini 地菩萨的 lumayan 分类， menarik ya. 天使也分成好 Tadi 几 kan 个 kita 等级。 ada 下一个 membahas tentang 10 tingkat bodhisattva, ini juga 这 ada 个可以 9 让 tingkat 回去 malaikat 看看。 dari agama Katolik. 好，今天的这个我 Baik, 们的这个 hari 课 ini 程 kelas 就 Dharma 到这边 kita 结束了。总 sampai 之， di sini saja 我的 ya. 结论就是希望大 Inti 家 sari dari 在 saya adalah 这 semoga 个 kita 学习 semua 佛法的过程 bisa 中， mempelajari Buddha 你要 Dharma. 有你对你自己 Harus 非 ada 常深刻的觉醒与认知， kita 对 harus 你 bisa 所 mengenali diri 坚 kita 持的 sendiri, 信 bisa 仰 melakukan 更 evaluasi 深 dan 一 kita 层的认 bisa 识，而且要 memegang 用 erat 理智 tentang 的、 keyakinan penuh 科 kita 学 terhadap 的、 Chen Fo-chun dan 非 Maha 常 Guru. 正信的方 Dan 法 ingat 去认 harus 知 memiliki 你所处的 pandangan 这个 yang 状 benar 况， dan 你所要 sejati 追求的 sesuai 境 dengan 界， ajaran Maha 而不是 Guru 用一种迷信， dan 或者别 bukan 人说什 sesuatu 么， yang 一下 mitos 人家说 ataupun 什么， orang ini 然后 ngomong 你自 itu, 己也 orang itu 不晓得 ngomong 应该怎 ini 么样去 dan 回应 mulai merasa galau 的 dan 这种 gundah. 心 Ya 态， bukan 这样 begitu. 子你才能够 Tetapi kita harus 走 bisa 得长 memiliki 久， keyakinan 走得 penuh terhadap Maha 到 Guru 这 dan 个彼 ajaran 岸去。 dari Maha Guru. 所以最 Dengan 后 demikian 我 kita 希 pasti 望 bisa 恳求 menapaki 各位 jalan 根本上 keberhasilan, 师， bisa 还有 memohon 诸 Maha 佛 Guru 菩萨、 dan 金 para Buddha 刚护法、 Bodhisattva, 空 para 行诸 Warja 天 Dharmapala dan Dakini 加 Dewa 持我们 bisa memberkati kita 所 semua 闻思修的佛法， agar 第一 segala 能 Buddha 够 Dharma yang telah kita pelajari 让我 bisa 们反观自省，关照 eh, 自己的一切 memperoleh 的贪 buah 嗔 yang 痴、 memuaskan, 慢 bisa menghancurkan dosa loba 把 dan 自己 moha, 的错误 bisa 以及一切的 memperbaiki segala 破戒 kesalahan, 能 perbuatan 够 jahat 还净以后， yang telah 产 kita 生了 buat 光明， dan bisa 然后用这个 membersihkan 光 diri, 明去 menyucikan 照耀 pikiran, 所有 ucapan 受 dan 苦受难的 perbuatan 众生， kita 共 agar kita 成 semua, 道。 semoga semua insan bisa bersama-sama mencapai jalan kebudaan. Amitofo, Sisi Tacia, terima kasih semuanya. 非常感恩连英上师 Amitofo 今晚的 kepada 生动 Lien 的 In 讲 Sang 解 Shi, 深入 pembawaan 浅出 kelas Dharma yang luar biasa ini 令我 sangat 们受益无 eh, 穷。 mengesankan ya. 我们直接进入释疑解惑环节。 Baik, kita mulai 林 memasuki 上 sesi 师 tanya 将 jawab. 慈悲解答大家的提问，请大家踊跃发问。第一题， Yang 请 pertama 问 adalah 如何简易个人替身法 bagaimana 反 cara 佛法？上师 menyingkat 请回答。 sadana perlindungan 好，乐 substitusi 佛，谢谢 untuk 各位 personal 师 ataupun 兄来 pribadi 的 ya. 提问。照师尊传过，其实替身法如果最好，你可以去参考师尊讲解这个 Sesuai 原始 ajaran 的 Maha Guru 替身 yang 法，里面 seperti 也比较 ajaran 完 Maha 整 Guru 的 itu 体会。 seperti 当然 sadana 你这样 substitusi 问可能 yang 没有 diajarkan 你 Maha 需 Guru 求。 itu 那 begitu 现在 banyak 据我 sadana 所知道， simple 有 dari 另一 Mahadewi 个方法 Yautse. 也是师尊传 Salah 的方法。 satunya ada satu 我看 contoh 过师尊教 yang 导 pernah 的，
diajarkan oleh Maha Guru, 你你在坛城前，你准备这个
di hadapan altar kita menyiapkan sebuah persembahan Hoa Xiang Teng Cha Guo, lima persembahan utama ataupun persembahan simple di hari Chu Re, hari Chu. Kita menyiapkan sebuah kertas angpau, kita menulis menulis nama kita sendiri dan 8 karakter kita, tanggal lahir kita ataupun orang yang ingin kita lindungi ya, tulis di kertas merah, tulisan hitam, dan kita gulung dan ikat dengan benang merah, dan kita kaitkan ataupun kalungkan ke adinata di altar kita ataupun adinata kita sendiri. Apabila tidak ada rupang juga boleh kita kalungkan ke tangka ataupun lukisan, tetapi harus tangka ataupun lukisan yang telah di kaikuang ya, di abhisheka, baru bisa memiliki kekuatan. Dan jadi harus memberikan persembahan dan harus memohon doa harus dengan setulus hati. Kita memohon kepada Buddha Bodhisattva dan Maha Guru, saya siapa, ataupun siapa, saya ingin melakukan sadhana substitusi, dan kita baca Tian Yuan Di Fang, Li Lin Jiu Zhang, Wo Zuo Ti Shen, Zai E Xiao Wang, dan dengan cara demikian kita memohon kekuatan dari Buddha Bodhisattva, dan demikian kita bisa melakukan sadhana substitusi. Ini merupakan sadhana substitusi yang sangat singkat ya, begitu gampang. Kalau tidak ya kita bisa melakukan penekunan sadhana substitusi yang diajarkan oleh Mahadi Yao Chi. 见及师兄问，请问上师，修法仪轨 Pertanyaan selanjutnya adalah dalam tata ritual sadhana itu sudah begitu banyak perlindungan, dan dengan demikian pada saat kita pergi ke doa duka jadi tidak mudah kesambet ya. Apakah benar? Sebenarnya saya kurang paham apa maksud pertanyaannya adalah sebelum kita pergi ke doa duka ataupun Bai Shi Sung Jing, kita lakukan sadhana ataupun melakukan simam bandana, apakah bisa mengurangi frekuensi kita terkena kesambet? Tentu apabila kita melakukan sadhana simam bandana ataupun perlindungan, tentu pasti bisa mengurangi kesambet ya. Seperti kita pergi ke satu rumah bagus ya, tentu kita pergi ke rumah besar pasti begitu banyak satpam untuk menjaga, pasti juga banyak CCTV, perlindungan yang luar biasa. Ini merupakan satu teori. Jadi seperti ada rumah biasa dia perlindungannya biasa aja, tetapi pasti akan lebih mudah kecolongan. Nah, jadi teorinya itu sama ya, logikanya itu sama. 请上师稍等，我们的后台要去找。上师好，很多同门有一个疑问：当 Pertanyaan 要 ketiga adalah 我入时， banyak umat memiliki sebuah pertanyaan 自己合一的本尊 pada saat prosesi aku memasuki dan memasuki aku, bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita benar-benar telah manunggal dengan adinata, bahkan bukan manunggal dengan mara. Bagaimana cara kita membedakannya? Menurut saya pertanyaan ini oke, tapi juga cukup bego ya. Pada saat kita melakukan proses memasuki aku dan aku memasuki, Anda seharusnya tidak boleh ada kepikiran hal demikian. Dengan tidak adanya pikiran demikian ataupun kita bisa menghapus pikiran itu, maka pasti kita akan memiliki pikiran yang suci. Seperti ada yang bertanya, saya ingin bertanya bagaimana cara saya dengan bisa memperoleh kekuatan ataupun keberhasilan dalam bersadana. Nah, makanya dengan ada pertanyaan ini, maka Anda sudah mulai memiliki sikap yang ragu terhadap ajaran Maha Guru, sikap ragu terhadap Maha Guru. Nah, jadi ini tidak boleh ada dalam diri kita. Tidak boleh ada pikiran ragu terhadap
ajaran maupun terhadap Maha Guru. 照着仪轨，以身口意清净了，三密清净了，你能够进到这个三摩地当中，你都不相信，你一直 Apabila 产 kita 生那 bisa 种妄 memasuki 念，一 proses 直在 ini, 执着 proses 是我 samadhi, 还是其他 di mana kita sudah mulai 这个 bisa 念头本身就是一 mencapai 种邪见，所以 tahapan 最好 samadhi, 你连这个 maka 想法 kita 都不要 sudah 有， tidak 你需 akan 要知道 muncul 的 lagi 是， di mana 我 pikiran 完完整整 apakah 的 nanti 坐 saya 在 akan 坛 bertemu 城 dengan 修 Mara, 台 apakah 子， saya akan 我是 diganggu oleh 如 Mara 法 ataupun 的 saya 按照 bertemu 师尊 dengan 所 Buddha 传授 sejati. 的 Itu 这 sudah 样的仪 tidak 轨， harus 金刚心菩 lihat 萨 terjadi 法， dalam 上师下 proses 有 samadhi apabila 手 kita 印念 melakukannya 的 dengan 对，咒语 sungguh-sungguh. 你念不念的对， Jadi 观想 Anda 是不 jangan 是 terikat 老 dengan 老实 pikiran 实 tersebut. 的这个照着这个三段法身，这样本尊 Asalkan 观 Anda 人观 bisa 观我入我入，你有没有做的确 mengikuti 实？你反而要先问自己，你不 ajaran 要先把这 dari 个是不 Maha 是我 Guru 来 ya sesuai 先 tata 让民众 ritual 所 ya 假 dengan 扮， tahapan-tahapan 先拿 di 出来吓自己， tahapan-tahapan 这 visualisasi 样才 dengan 可 baik dan 对。 benar, maka itu pasti benar. 谢谢上师的讲解太棒了。YouTube 的奥斯卡师兄，你不要想太多就对了。接下来，阿弥陀佛， Baik, 上师 yang 吉祥， keempat, 请示在日常 dalam 生 kehidupan 活中， sehari-hari, 我们 bagaimana 如何辨 kita 别 bisa 魔的干扰，比如 bisa 情 membedakan 绪、 gangguan 起 marah 伏、意 seperti 外、复 emosional yang 着， tidak stabil, 这些是否也 eh, 是一种 gangguan 魔？ nafsu, 谢谢 kemelekatan, 你的问 apakah 题， ini juga 是这样 merupakan 子 salah satu contoh 回答 dari 的， rintangan 因 marah? 为我们这一堂课叫做辨别邪魔， Karena 所以大家 kelas kita 也 hari ini 会 adalah cara 把这个 membedakan 字放大了，邪魔 marah. 啊、魔考啊，种种的这些字眼， Tentu 你 pasti 开 kalian 始 semua 现在 pasti 就 akan 反观到你的生活上，是不是所有的东西都 memusatkan 是一个 pikiran 魔？ ke 其实我要告诉 marah. 大家， Nah, 这样的想法 perintangan 本 marah 身就是 seperti 一个 apa? 障碍。一 Nah, 样的跟 sebenarnya 刚刚 ini 前一题， merupakan 你也要把这个 satu 想法 contoh 改掉。 dari 我们必须要认知的 Anda 一件事情是， sudah 我们都 mengalami 是业报 rintangan 身。 marah. 什么叫做业报 Karena 身？ Anda telah 你是 terikat 肉体， dengan 我们是在这个 judul 因缘 dari 修行的业道 kelas hari 你 ini. 是会痛 Ya. 的，你是有情绪的，你是会有欲望 Nah, 的，你 kita 也 tahu 会有 bahwa 执着，这本来就是很 mimpi itu 正 bisa 常的事。 merasa kesakitan. 只 Mimpi 是 itu 佛 adalah 教在 ilusi. 教 Mimpi 我 itu 们 adalah 如 marah. 何 Nah, 控 jadi 制得 maka 宜， kita 所以你不 harus 应该把你 bisa 的情绪起伏， menggunakan 你对 Buddha 什么东西 Dharma 的欲望跟什 untuk 么东西执着，全部把它归 mengontrol 类成魔考， perasaan ini 这样 semua. 子是 Kita 不 tahu 对的。 bahwa 我刚刚的课 emosional 程 itu pasti 一直 akan 在 ada, 强调， ya. 我只是 Kemelekatan itu 介绍 pasti 很 akan 多 ada, 极 semua itu 端的 pasti 现 akan 象， ada. 让大家知 Bahkan 道， kita 原来有可 makanya 能 kita 会 sebagai 导致 seorang 这样。 sadaka kita 因为 harus 生活当 menggunakan 中，譬如 Buddha 说， Dharma 我今天 untuk 被老板骂， mengontrol 我工作不如意，我这个月的 mengontrol 月初 segala 的期 rintangan yang 望是 kita 5万 alami 块， ini. 可是只有收到4万 Seperti 块，你会不会有 contoh-contoh 情绪 yang 起伏？ setelah 除 saya 非你 tadi 是石头人， jabarkan di 除非 kelas 你是木 tadi. 头人，要不然你说你没有情绪起伏，我觉得那你也不太正常。有这些东西， Apabila kita tidak 代 memiliki 表你是一 emosional 个 itu 人， juga bukan 只是 merupakan 人要 hal 从 yang 这一 normal 种 ya, karena kita 起 itu 伏当 manusia. 中去转 Tetapi 化 kita 跟提 harus 升， bisa 看怎么样去面对，怎么样去改 mengendalikan 善，或者是 emosional 刚 yang 刚 tidak 讲的 stabil 这 ini 个， menjadi 好像我 stable, 的 menjadi 薪水 stabil. 不如预期，那我就问啊，那下个月我可不可以付出更多的努力，我们去调整，我们去增加收入、开源节流等等。我对一件东西的执着，譬如说，本来觉得这个 GUCCI 的包包我一定要买，这是一种执着。可是我 Misalnya 学了佛 saya 法以后，我 ingin 知道 membeli 这 tas 个东西 Gucci. 不是我能力 Saya 所 ini 及 merupakan 的。 suatu 我也许 kemelekatan. 我不一定 Tetapi 要， setelah saya 我 mempelajari 有 Buddha 一个平 Dharma, 价的包 mungkin 包，它只 saya 要能够 merasa 用、耐 oh 用就 Gucci 好 itu 了。 hanyalah 这也是 kebutuhan 一种 sekunder, 降低 bukan 执 merupakan 着，所以 kebutuhan 要 premier. 衡量 Jadi 那个 mungkin 问题的 saya 本 bisa 质，而不是说 menggantikan 当下 kebutuhan 遇 tas 到的 saya 状 itu 况， bukan 而不是 menjadi 把生 bisa 活当 menjadi 中 merek 所 lain, 有 tidak 的 mesti 这种 Gucci. 现 Ya 象性 karena 的东西 begitulah 归 dengan 类为魔考， contoh 这个是 kita 不 dengan 对 Buddha 的。 Dharma kita bisa mengendalikan emosional ataupun keinginan kita. 好的，谢谢上司，感恩上司的解答。接下来有一题是英文的，有人会翻译吗？上司还是我直接读英文？上司的英文很棒的是吗？ I didn't catch how one can tell if there is Mara and yes, genuine guidance from Jadi ini ada sebuah pertanyaan. Saya tidak mengerti bagaimana 那我们就 membedakan 等一下吧。 rintangan 我们 marah. 看一下还有没有下一题。
哦，Oke, 30，他是说 disuruh 我不 tunggu. 明 Oh, 白如何 saya 分 tidak 辨是 mengerti 来自 bagaimana cara 魔的干扰， eh, 还是来自 perbedaan 神灵的真正旨 rintangan 意。 marah 有什 ataupun 么便捷的 eh, 方法可以消除魔的干扰 penolongan 吗？ dari 谢 dewa 谢上 ataupun 师。 sejati, kekuatan sejati, bagaimana cara kita 好，谢 bisa 谢。 mengikis 现在我应 rintangan 该是 karma ini? 其实这个问题我刚刚课程当中也回答了，最简单的是 Sebenarnya 你 jawaban 意 ini 念 sudah 你的 pernah 根 saya 本 jawab 上 di 师， kelas 意 Dharma. 念本 Yang 尊， paling penting kita harus 意 bisa 念护法， mengingat 然后念 Maha 咒 Guru, 咒语 mengingat 三世 Adinata, 或几 mengingat 次， Dharma Pala 来 kita 来排除 dengan menjapa 这一 mantra 种 Maha Guru 潜 dan 在的这 mantra 一种 Adinata 魔 dan 障的危 mantra 机。 Dharma 你如 Pala 果要 kita 更细 pasti 节的去 bisa 分辨，当 menggunakan 然， cara 师 ini 尊的 untuk 问题 mengikis 当中非常 ataupun 讲到 menghapus 很多 rintangan 很多 karma 的 ini. 细节，你可以去观察。但是最简单的是可以这样，是可以这样做。好的，谢谢上司。暂时我们的问题已经结束了。我发现今天的同门都很棒，都没有 Pertanyaan 太多 sudah 的问 habis ya. 题，都非常的明白。因为上司授课很仔细、很 Dan 详细 saya 的解 merasa hari 说，ini 所 pertanyaannya 以 tidak 大家 banyak 听得 mungkin 很 karena 明白，才不会有那么多的 Acarya 疑 Selin 问。 Ing Sangse 感恩 memberikan 上司， penjelasan 感恩 yang 上 sangat 司 detail 慈悲甘 sehingga 露法喜 eh, 充满，谢谢大 para 家。 peserta itu bisa 好 mengerti 的， dan 现 menyerapinya 在 dengan baik 请 dan 大 benar. 家打 Baik, 开镜头， sekarang 准备好 kelas sudah 您的 selesai. 护 Sekarang 法法型。 silakan para peserta 把 untuk 衣服整理一下， membuka 我们要来开 video. 张 Kita akan 真佛密法2 melakukan 最后一 sesi 个大 foto 合照啦！ bersama 大家 di 准备 kelas 好了吗？ terakhir ini. 那我 Ayo 开 kita 始倒数啦， saya 10、akan mulai menghitung mundur. 9、 10, 9, 8、 8, 7、6、 7, 6, 5、 5, 4、 4, 3、 3, 2、 2, 1。 1. 感恩上师，感 Terima 恩 kasih 大 kepada 家， Sang 谢 Se. 谢。 Terima kasih kepada para 这边 peserta 最 semuanya. 后还有一个事宜解惑要问，来，我们放上来给上师。请问上师，在修法时观想师尊，怎么忽然出 Ada 现 pertanyaan 金？ terakhir. Pada 那 saat 是佛来 menekuni 干扰 sadhana 吗？ kita memilih 上师请回答最后一 bervisualisasi 个 Maha 问 Guru. 题。 Tiba-tiba yang muncul adalah Yao Shijinmu. 修 Apakah 法 ini 的时 merupakan 候 rintangan 观 karma? 想师尊， Pada 为什 saat 么忽然 sadhana 出 ingin 现金 bervisualisasi 又 Maha 是 Guru, 魔来干扰？ terus tiba-tiba 就 yang 不 muncul 能 adalah 单 Yao 看这个 Shijinmu. 问题， Apakah 因 ini 为 merupakan 其 gangguan 实无 dari 形的 Mara? 世界是蛮复杂的。如果我们从这个逻辑上来说师尊的本 Sebenarnya 尊 kita tidak 最 bisa 亲密的本尊就 memutuskan 是瑶池金母， bahwa itu merupakan 会 rintangan 将你 karma. 来的。 Ya, kalau misalnya dalam teori 如果 Dharma, 你要 kita tahu 观 bahwa 想你自己的上师 Secun 是一切 berasal 师 dari 尊 Yao 的话， Shijinmu. Karena kita tahu 所 bahwa 以根本 Maha 上 Guru 是要能够化 merupakan 现金母， 也是 manifestasi 非 dari 常理所当 seluruh 然的一件 penjuru 事情。 Buddha 有时 Bodhisattva. 候 Jadi 佛菩 sangat 萨 normal apabila 应 kita 着你的 bervisualisasi 意 Maha 愿，你 Guru, 的需求显 namun 现来 bisa muncul 帮助 Maha 你 Dewi 来 Yao 给你 Shi 加 ataupun 持。这 Bodhisattva 是 lainnya. 第一 Itu 个， sangat normal ya, 你不用 karena 很介 bisa 意 saja 你所在 itu 禅 bisa 定当中 saja 看到的任何 karena 现象。 kita setiap sadaka itu 你把你的 memiliki 心 jalinan jodoh ataupun 安住 nidana 在 yang 师尊 berbeda-beda 当中， dengan 不管是 setiap 师尊 bodhisattva. 也好， Nah, bisa 师 saja 爷也好， umat 你就 tersebut 把它当成 memiliki 是一种加持， nidana 自然而然的让它过来 dengan 就好。 Dewi Yauche. Jadi 如果你真的很介意，能 menurut 不能 saya 刚刚 tidak 课 boleh 堂上教的 terlalu 方法， melekat ya 你可以 dengan 念师尊心咒，你可以 fenomena 念金 tersebut 母心咒。 ya, 如 karena 果 itu 它还 mungkin bukan 存 sesuatu 在， yang tidak baik ya, 那么我 cukup 相信教师 melewatinya 会的讲 saja, 解， ikutin saja. 它就 Tetapi 是 apabila Anda 真 merasa 的 ini 本 sangat 尊显现 mengganggu 来加 ataupun 持 merasa 你， tidak enak, 是没有 Anda 关系 bisa 的。我 segera 记得 melakukan 以前 penjapaan 好 mantra 像 Maha 在 Guru 师 ya, 的 sampai Anda bisa 长隆雷 merasakan 汤总 tenang 法 dan 会吧， memiliki 我 suasana 在 hati yang 做 lebih A baik. 主尊的时候，可是师尊拿起这个转珠明要加持的时候，也是先显现金母啊。师尊怎么回答？师尊说：奇怪，这一次来加持 Nah, 转 jadi 珠明 waktu 的， itu 怎么不是某某本 Secun 尊， juga 竟然是瑶 pernah 池金母？ pernah 难 di 道师尊把它 sebuah 认定是魔 fahui 吗？不 juga. 是， Jadi 师 ini 尊怎么讲？ pada saat memutar 那 japa 也 malam 正常 yang 啊， muncul 因为金 malahan 母 bukan 是 Adinata fahui 一个 tersebut, 相应 tetapi 的本 Yao 尊， Shijimu 它 yang 来 muncul. 加持也 Nah, 很正常。 jadi apakah saat 所以 itu 我 Maha 希 Guru 望大 merasa 家， itu 其实你在 munculnya 学习这个佛啊、魔啊 marah? 这种课 Tidak 题 kan? 当中，你最 Itu 重要是 sebenarnya 保持你 yang paling 心 penting 中的 adalah 光明， kita 你 harus 不要 bisa 让这种邪恶的意 mempertahankan 念来引导你， kondisi 把凡事 hati 把 kita 东西 yang 想成 tenang 负 dan 面， yang bercahaya 因为 dan 你已经 bersih 战 ya. 胜它， Dengan 所以 demikian 不 kita 要很 pasti 容
bisa
terbebaskan dari rintangan-rintangan karma. 这样子。 Kita harus bisa 好 membedakannya. 的，谢谢上师，感恩上师。 Terima kasih kepada 我 Sang 们 Si. 修入法的时候，最重要的一点 Saat 是 kita 要 bersadana, 一 kita 心， harus dengan 里面 sepenuh 不要 hati 想 ya. 太多，就 Satu 可以了。 pikiran, satu 今 hati 天 ya. 的 Jangan 课 banyak 程 pikir. 圆满 Baik, 结束。 kelas pada hari 真 ini 佛密法 bisa 课不仅在 selesai 此 dengan 画下 sempurna. 句点，也为我们共同的旅程留下温暖 Semoga 的 kita 印记。 semua bisa 别忘了 memiliki 准备 histori 考 ataupun 试， kenangan 迎 yang 着交作 sangat 业 baik 哦。 selama setahun 能 ini. 与 Jangan 大 lupa 家一 kerjakan 起 tugas 同 dan 一路同 ujian 行， kalian. 是美娥的荣幸。 Bisa 愿 bersama-sama 这份 kita di 缘 sini 分 semua 成 belajar 为我 bersama, 们 sharing 继续 bersama. 前进的力 Semoga 量。 jodoh 感 ini 恩 bisa 根本 terus 传承上师加 ada 持， di 感恩 di 莲音上 di 师， pertemuan 感 berikutnya. 恩莲 Terima 来 kasih 上 kepada 师这 Maha 8个 Guru 月 yang 来 telah 的慈 memberkati 悲教 terhadap 授。 kepada 愿这份 Lihur 法缘 Sang Si 成 yang telah 为我 membuka 们 kelas 继 Dharma 续 ini, dan 前 terima 进 kasih 的 kepada 力量。 pemateri Shilin Lai 请 Sang 大 Si, Shilin 家 Ing 打 Sang 骂 Si. Terima kasih 555， kepada 感 para 恩两位尊贵的上 semua partisipan yang 师。 telah 再次的谢 mendukung 谢 kelas 上 Dharma ini. 师， Kita ketik 同时也 5555感 untuk 谢翻 memberikan 译团 dukungan 队 kepada 英 pemateri 语 kita. 翻译连安 Terima 法 kasih 师、印尼 kepada 语 tim 翻译美丽 penerjemah 讲 Lin An 师， Fase 以及所有幕 dan 后 tim 默 penerjemah 默 Indonesia 奉 Meli 献的 Jiangse 义 dan 工们， para 更感 peserta, 恩线上 para 每一位同门的 panitia yang 精 berada di 参 balik 与。 layar, 师尊与诸佛菩萨 dan para 都 Padma 看 Kumara 见 sekalian 好 semuanya. 加持大家的哦。现在我们恭 Semoga 请 kita 莲音 semua 上师和大 diberkatin. 家说声 Eh, 再见。 kita 上师 persilakan 请。 Lin Shangse memberikan eh, memberikan 就这样 ucapan 啊，上 sampai 师。 jumpa kepada kita semua. 哦，好的，也感谢，也邀请大家打开麦克风，一起向上司表达感恩与道谢。上司，我们有缘再见。哦，谢谢。 Kita boleh membuka mic untuk mengucapkan kepada sampai jumpa kepada Shangse. 上 Shangse 师再见。感恩的授非常课，师有谢谢上师，谢谢每个主持谢谢大啊，家，上师感恩，谢上谢师感感恩恩马授来西课，亚雷岩法师，谢谢，谢中谢谢共中上师，感恩，收获满满啊！拜谢拜。谢谢谢，叶华助教，感恩每个讲师的主持，谢谢，好棒感啊！恩，谢大家谢，都很棒，感恩连连上谢谢师，林上师，谢以圣师兄，拜拜。小钟师谢谢兄，上师，谢谢就这样，谢谢方广堂，拜拜。谢谢玫瑰师姐，哎，谢谢 James Potter，哦，原来是你，阿弥陀佛。特地给我看一下你的庐山真面目，感恩有你，谢谢彩虹助教，谢谢国南助教，谢谢园林烂，谢谢世建师兄，谢谢莲花玉，看不到他的名字，应该是助教，哎，谢谢来花助教，谢谢一传讲师，谢谢雷梦师兄，谢谢金仙师姐，谢谢叶华助教，谢谢玉英师姐，谢谢伦。拜。谢谢大家，感恩大家，谢谢要谢谢大家。我们明年，哎，明年见，哎，不是，我们应该是毕业典礼见，拜拜。谢谢美瑶讲师，谢谢育才讲师，谢毕业谢大家。典礼见啦。